ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ കൺവെൻഷന്റെ മൂന്നാം പകൽ നേരത്ത് നാം എത്തിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കൺവെൻഷന്റെ മൂന്നാം നാൾ കാലവേളയിലെ നാം വന്നിരിക്കുന്നു. We've reached the third morning of a convention. നമുക്ക് ദൈവം ഇത്രത്തോളം ഈ ആരാധനയിൽ ദൈവം നമ്മോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. இந்த ஆராதனையிலே இவ்வளவாய் தேவன் நம்மோடு இடைப்பட்டுக்கொண்டிருந்தார். Hitherto in the service the Lord was dealing with us. യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഭവിച്ചറിയുന്ന ഉപദേശസത്യങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന രണ്ട് സാക്ഷ്യങ്ങളെ നമുക്ക് ദൈവം നൽകി. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சத்தியத்திலே நிலைநிற்கிற இரண்டு விசேஷமான சாட்சிகளை நாம் கேட்டோம். We hearken to two blessed testimonies in which they are entering in the spiritual blessings given by Lord Jesus Christ. നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിനായിട്ട് തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വേദഭാഗം വായിക്കുന്നു. நம்முடைய வேத தியானத்திற்காக திருவசனத்திலிருந்து ஒரு வேத பகுதியை வாசிப்போம். For a meditation we are reading a portion from the word of God. എസ്രായുടെ പുസ്തകം 8-ാം അധ്യായം 21-ാം വാക്യം ദയവായി വായിക്കണം. എസ്രാവിൻ പുസ്തകം 8-ാം അധ്യായം 9-ാം വചനത്തെ ദയവായി വാസിക്കണം. 3 ഭാഷയിലും വായിക്കണമെന്നില്ല, തമിഴിലും ഇംഗ്ലീഷിലും വായിച്ചാലും മതി. Kindly read from the book of Ezra chapter 8 the 21st verse. அப்பொழுது நாங்கள் எங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக எங்களை தாழ்த்துகிறதற்கும் எங்களுக்காகவும் எங்கள் பிள்ளைகளுக்காகவும் எங்கள் சகல பொருட்களுக்காகவும் செவ்வியான வழியை தேடுகிறதற்கும் நான் அங்கே அந்த அகாவா நதியண்டையிலே உபவாசத்தை கூறினேன். Then I proclaimed a fast there at the river of Ahava, that we might afflict ourselves before our God, to seek of Him a right way for us and for our little ones and for all our substance. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Praise be to the Lord. ഈ വേദഭാഗം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഇന്നലെ കേട്ടതുപോലെ പുതിയ യെരൂശലേമിലും സിയോണിലേക്കും യാത്ര ചെയ്യുന്ന സഞ്ചാരികളാണ് നാം. நம்முடைய ஜீவியத்திலே நேற்றைக்கு கேட்டது போல நாம் சியோனுக்கும் எருசலேமுக்கும் போகிற பிரயாண யாத்திரைகளாய் இருக்கிறோம். As we hearkened last night, we are travelers who are journeying to New Jerusalem and Zion. നാം തീർത്ഥാടകരാണ്, തീർത്ഥാടകർ. We are pilgrims. நாம் ஒரு பிரயாணிகள். അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കേട്ടത്. அதுதான் நாம் கேட்டோம். That is what we hearkened yesterday. അതെ, ആ യെരൂശലേം എല്ലാ ഗോത്രങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരൊക്കെ അതാ ഒരു തീർത്ഥാടകരായിട്ട് ആ പുതിയ യെരൂശലേമിലേക്കും സിയോണിലേക്കും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ஒரு பரதேசிகளாக தன்னுடைய பிரயாணத்திலே போய் சியோனை எருசலேமையும் அவர்கள் அடைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். People of all tribe, they as pilgrims, they are marching unto Zion and New Jerusalem. ദൈവത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം മാനവരാശിയെ കുറിച്ചുള്ളത്, மனிதனை குறித்து தேவனுடைய மனதில் இருக்கிற ஒரு திட்டமானது, the primary goal of God regarding mankind is മനുഷ്യനെ ദൈവത്തോടുകൂടെ അവിടുത്തെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. മനുഷ്യനെ ദേവനോട് കൂടെ അവരുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഉட்கார வைப்பது. To make man sit along with God in his very own throne. നാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ജയിക്കുന്നവന് എന്നോടുകൂടെ എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും, ഞാനും ജയിച്ച് എന്റെ പിതാവിനോടുകൂടെ അവന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നത് പോലെ. വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വിശേഷത്തിൽ വാസിക്കുമ്പോൾ ജയംകൊള്ളുവൻ എവനോ അവൻ എന്നോട് കൂടെ நான் சிங்காசனத்தில் உட்கார வைப்பேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார். In book of Revelation we read that to him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with the Father in his throne. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കാൻ പോകുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കിയതിനു ശേഷം ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് നിങ്ങളെ പിന്നെയും വന്നു ചേർത്തുകൊള്ളും. ഞാൻ உங்களுக்காக ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன். ஆயத்தம் பண்ணின பின்பு வந்து நான் உங்களை அங்கே கொண்டு செல்வேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார். I'm going to prepare a place for you. Once I go and prepare the place, I will return and collect you, gather you unto myself. യേശുക്രിസ്തു തന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പേ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്തു. യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ സിലുവയിൽ ഇറങ്ങും മുൻപதாக ഇவ்விதமாக சொன்னார். Hours before his crucifixion, Christ himself exclaimed, പിതാവേ, അനാദി ലോക സ്ഥാപനത്തിനു മുമ്പേ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ എനിക്കുണ്ടായ മഹത്വം ഇവർ കാണേണ്ടതിന്, പിതാവേ, உலக தோற்றத்துக்கு முன்பே இருக்கிற இந்த மகிமை இவர்கள் காணும்படியாக, Father, for them to see that glory that you prepared before the foundation of the earth. നാം ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവർ ഒന്നായിരിക്കണം. நாம் ஒன்றாய் இருக்கிறது போல இவர்களும் ஒன்றாய் இருக்க வேண்டும். Just as we are one, they too should be one. എനിക്ക് ദൈവമേ, പിതാവേ, അങ്ങ് തന്ന മഹത്വം ഇവർ കാണേണ്ടതിന് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഇവരും ഇരിക്കണം. பிதாவே, நீர் எனக்கு தந்த மகிமை இவர்கள் காணும்படி நான் இருக்கிற இடத்திலே
இவர்கள் இருக்க வேண்டும். Oh Father, for them to behold that glory that you've given me, make them sit just where I am. നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മഹത്വം ഞാൻ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. நீர் எனக்கு தந்த மகிமையை இவர்களுக்கு நான் கொடுக்கிறேன். The very glory that you've given me, I give it to them. അതെ, ദൈവസഭയിൽ ഒരു വ്യക്തി, ഒരു മനുഷ്യനെ, ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വരൂപം പ്രാപിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെട്ട് ആ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുവാൻ ആവശ്യമായ ഉപദേശമുണ്ട്. தேவ சபையிலே ஒரு தேவனுடைய மனுஷனை தேவனுடைய அவரை போல மாற்றி மர்வமாக்கி சிங்காசனத்திலே உட்கார வைக்கக்கூடிய உபதேசம் உண்டு. Inside the church of God there are enough doctrines to somehow groom and make these people ready to be seated with the Lord in his own throne. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു അരുളപ്പാട് യേശു പ്രസ്താവിച്ചു. இன்னொரு காரியத்தை நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவை மரணத்துக்கு முன்பதாக சொன்னார். Before the crucifixion of Jesus, he exclaimed yet another truth. അങ്ങയുടെ വരവിന് മുമ്പുള്ള ലക്ഷണം എന്ത്? വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. வருகையை குறித்துள்ள அடையாளம் என்ன என்பதை குறித்து அவர் சொல்லியிருக்கிறார். A question is posed, what are the signs of your coming Lord? യേശു അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത്, മിന്നൽ കിഴക്കുന്ന പടിഞ്ഞാറോളം വിളങ്ങുന്ന പോലെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവാകും, ശവമുള്ളയിടത്ത് കഴുക്കൽ കൂടും. இயேசு விதமாக சொன்னார், மின்னல் கிழக்கிலிருந்து தோன்றி மேற்கே வருகிறது போல ஆண்டவருடைய வருகை இருக்கும், பிணம் எங்கேயோ அங்கே கழுகுகள் வந்து கூடும். And the response extended by Jesus was, just like the lightning is flashing from the east to the west, so shall be the coming of the Son of Man. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുന്ന അവരുടെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ வருகையிலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுவர்களை குறித்தே அவிதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Over there it's mentioned about those people who will be raptured in the second coming of Christ. ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സഭയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവര് എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുമെന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு சபையிலே இருக்கிறவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள் என்று அங்கே சொல்லப்படவில்லை. No, it's not said that the people belonging to one particular church alone will be taken up. മിന്നൽ കിഴക്കുന്ന പടിഞ്ഞാറോളം വിളങ്ങുന്ന പോലെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവാകും, ശവമുള്ളയിടത്ത് കഴുക്കൽ കൂടും. கிழக்கிலிருந்து மேற்கே மின்னல் தோன்றுகிறது போல ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து வருவார், அப்பொழுது பிணம் எங்கேயோ அங்கே கழுகுகள் வந்து கூடும். Just like the lightning is flashing from the east to the west, so shall be the coming of the Lord, and all the vultures and the eagles are mustering to the very place where the corpses lay. ഉപദേശങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കഴുക്കലുടെ അനുഭവം ആര് പ്രാപിക്കുന്നുവോ അവരാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രഹസ്യ പ്രത്യക്ഷതയിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. ഉപദേശത്തെ ഉறுதியாக பிடித்துக்கொண்டு கழுகுகளை போல ஜீவிக்கிறவர்கள் தான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையிலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள். Holding fast the doctrines, those who attain the experience just like the eagles, they will be taken up at the coming of the Lord. അതെ, ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈഗിൾസ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. In English it's mentioned eagles. ആംഗ്ലത്തിലെ കഴുകുകൾ എന്ന് വാസിக்கிறோம். എന്നാൽ അതിന്റെ ശരിയായ പരിഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൾച്ചേഴ്സ് ആണ്. വൾച്ചേഴ്സ്, കഴുക്കള്. அதனுடைய உண்மையான ஒரு அது என்னவென்றால் கழுகுகள். But the right translation should be vultures. കഴുക്കളാണ്. കഴുക്കൾ ഇതെങ്ങനെയുള്ള കഴുക്കളാണ്? ഇത് എപ്പടിപ്പെട്ട കഴുകുകൾ? What sort of vultures are these? പലസ്തീൻ നാട്ടിൽ പ്രത്യേക തരം കഴുകുകളാണുള്ളത്. പലസ്തീൻ നാട്ടില്, வெளிநாடுகளிலே பலஸ்தீனாவிலே ஒரு விசேஷித்த கழுகுகள் இருக்கிறது. In the land of Palestine there are unique vultures. അത് വലിയ കഴുക്കളാണ്. അത് பெரிய കഴുകുകൾ. They are mammoth in size. ഒരു ചിറക് വിരിച്ചിങ്ങനെ 5 അടിയോളം ചിറകുകൾ വിരിച്ച് അത്രയും നീളമുണ്ട്. ചിറക് വിരിത്താൽ ஒரு 5 அடிக்கு மேல இருக்கும், அந்த அளவுக்கு பெரிய சிறகுள்ள கழுகுகள். If they spread their wings, they will be as wide as 5 feet. ഈ കഴുക്കളുടെ പ്രത്യേകത, ഇത് ഒരു ജന്തുവോ ഒരു മൃഗമോ ഒരു മനുഷ്യനോ അത് ചത്തോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചെന്ന് തിന്നാൻ പറ്റില്ല ഈ കഴുക്കൾ. இந்த கழுகுகளுடைய விசேஷம் என்னவென்றால், ஒரு மனிதனோ ஒரு மிருகமோ ஒரு பறவையோ செத்து போனால் அதை உடனே போய் புசிக்காது. The interesting factor about these vultures are, if a beast or a man dies, they won't immediately go to that place and time the same. മറ്റ് ശവന്തീനി പക്ഷികൾ, കഴുക്കളും ശവന്തീനി പക്ഷികൾ ഉടനെ ഈ മാംസങ്ങളൊക്കെ തിന്നു തീർക്കും. மற்ற பறவைகள் மற்றும் சில வகை கழுகுகள் எல்லாம் போய் அந்த மாംസத்தை உடனே தின்றுவிடும். The other fowls and the bees, they will arrive at the spot and they will time the corpse. എന്നാൽ ഈ കഴുക്കൾ 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഈ കഴുക്കൾ വരും. ஆனால் இந்த கழுகுகளோ சில தினங்கள் கழித்து 2-3 நாட்கள் கழித்து தான் அந்த மாம்சத்துக்கு பக்கத்திலே வரும். But these vultures alight after quite a few days. അപ്പോൾ മാംസമൊന്നും കാണുകയില്ല. அப்பொழுது மாம்சம் இருக்காது.
then you can scarcely see any flesh there. ഈ കഴുക്കൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അറിയാമോ? இந்த கழுக்கள் என்ன செய்யும் தெரியுமா? You know what these vultures do? മേധസ് തിന്നും, മേധസ്, കൊഴുപ്പ്. அதிலுள்ள கொழுப்பு எண்ணத்தை புசிக்கும். They eat the fat. മാത്രമല്ല അസ്ഥികള് അതിന്റെ കാലുകൊണ്ട് എടുക്കും, പൊട്ടിച്ച് കാലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. அதனுடைய எலும்புகளை உடைத்து ഉടയ്ക്കലല്ല, கால்களிலே எடுத்துக்கொண்டு ഉടക്കാതെ തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. அந்த எலும்புகளை எடுத்துக்கொண்டு போகும். Moreover, they snatch the limbs and fly away. അത് പാറമേൽ അടിച്ചു ഉടച്ച് അതിന്റെ മജ്ജ തിന്നും. அந்த பாறை அதை கொண்டு போய் பாறைகளை வைத்து அதை அடித்து உடைத்து அதுக்குள்ள இருக்கிற நிணத்தை புசிக்கும். Later it lands upon a place, beats these limbs upon a rock, powdered, and it tinds the fat within. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ശാസ്ത്രീയ വശത്ത് നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തം ഉണ്ടാകുന്നത് മജ്ജയിൽ നിന്നതാണ്. நமக்கு தெரியும், சரித்திர ரீதியாக ரத்தம் உருவாகிறது அந்த மஜ்ஜையிலிருந்து தான் உருவாகிறது. We know that biologically in the human body and in the body of the beast, the blood is occurring from the fat. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മജ്ജ തിന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ സാരമെന്ത്? அந்த நிணத்தை புசிப்பதென்றால் அதனுடைய അർത്ഥം என்ன? If so, what do you mean by consuming the fat? ഒരു കൂട്ടം ദൈവമക്കൾ ജീവന്റെ സമൃദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരായി മാറുന്നു. ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ ജീവനിൻ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് ഉரியவர்களாய் മാറിക്കൊണ്ടേ இருக்கிறார்கள். A group of people are living their lives in the abundance of life. അതാണ് വേദത്തിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ജയിക്കുന്നവന് ജീവകിരീടം ലഭിക്കും. எனவே தான் வேத புத்தகத்தில் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் வாசிக்கிறோம், ஜெயிக்கிறவனுக்கு ஜீவ கிரீடத்தை ஆண்டவர் கொடுக்கிறார். That is why in the word of God in the book of Revelation it's inscribed, to the overcomers the crown of life it's given. സമൃദ്ധിയായ കൃപ ലഭിച്ചവർ, ജീവന്റെ ദാനം ലഭിച്ചവർ യേശു കർത്താവിലൂടെ ജീവനിൽ വാഴും. സമൃദ്ധിയായ കൃപ ലഭിച്ചവർ, പൂർണ്ണமான கிருபையை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் ஜீவனாகிய கிறிஸ்துவோடு கூட ஜீவனிலே அவரோடு கூட ஆளுகை செய்வார்கள். Those who receive the abundance of grace, those who receive the gift of life, in life they're going to reign with the Lord. അതൊരു ജീവകിരീടം പ്രാപിക്കുന്നു. அவர்கள் ஜீவ கிரீடத்தை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். They are coronated with the crown of life. അതിനിവിടെ ജീവനിൽ വാഴുന്ന ഒരു അനുഭവം, പാപത്തെ ജയിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം. அதற்காக ஜீவனிலே வாழும்படியாக பாவத்தை ஜெயிக்கிற ஒரு அனுபவம் தேவை. For the same an experience of reigning in life and an experience of overcoming sin. യഥാർത്ഥ ജയജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപപ്രകൃതത്തിന്മേലുള്ള ജയത്തിലാണ് ജയജീവിതമുള്ളത്. ஒரு ஜெய ஜீவியம் என்று சொல்வது பாவ கிரியையிலிருந்து உண்டாகிற ஜெயத்தை പാപപ്രകൃതം, the nature of sin. പറഞ്ഞിട്ട് പാപപ്രകൃതം. Overcoming life means conquering over the nature of sin. അതെ, പാപപ്രകൃതം അല്ലെങ്കിൽ പാപം എന്ന് ഏകവചനം പറയും. പറഞ്ഞോ, പാപപ്രകൃതത്തിന്മേലുള്ള ജയമാണ് ജയജീവിതം. பாவத்தின் பிரகிருதத்தில் இருக்கிற பாப நேச்சர் சுபாவத்தில் இருக்கிற பாவத்திலிருந்து விடுதலை கிடைக்கிறது தான் ஜெய ஜீவியம். Overcoming life typifies the nature of getting victory over sin. സമൃദ്ധിയായ കൃപ ലഭിച്ചവർ, പൂർണ്ണமான கிருபையை பெற்றுக்கொண்டவர்கள், നീതിദാനം ലഭിച്ചവർ, நீதியின் പൂർണ്ണத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்கள், those who received abundance of life and richness of righteousness, യേശു കർത്താവിലൂടെ ജീവനിൽ വാഴും. യേശുവോട് കൂടെ ജീവനിലെ വാഴുകை செய்வார்கள். In life they are going to reign with Christ. അതെ, ഇവിടെ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവനിൽ വാഴുന്നവർ, ജീവകിരീടം, ശാരീരികമായിട്ടല്ല ആത്മീയമായി വാഴ്ചയുള്ളവർ. இந்த சரீரத்திலே இருக்கும்போது உபதேசங்களை சத்தியங்களை பிடித்துக்கொண்டு ஜீவிக்கிறவர்கள் ஜீவனிலே அவரோடு கூட ஆளுகை செய்வார்கள். While yet in this body, those who held fast to the doctrines and lived their lives in this flesh, in that eternity they're going to reign with the Lord in life. ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ദർശനം കണ്ടു. சில வருடங்களுக்கு முன்பாக நான் ஒரு தரிசனத்தை பார்த்தேன். Some years back I saw a vision. നമ്മൾ കാണുന്ന ദർശനമൊന്നും ദൈവികമല്ല. ദൈവിക ദർശനങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് ഉപദേശത്തിനും അനുസൃതമായിരിക്കണം. நாம் காண்கிற தரிசனம் எல்லாம் தெய்வீகம் அல்ல. நாம் காண்கிற தரிசனமானது தேவனுடைய வசனத்திற்கு சத்தியத்திற்கு ஒத்ததாக இருக்க வேண்டும். All the visions that we see, they're not divine visions. The visions that we see should be based on the word of God for us to term as the same. അതെ, ഞാനിങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരു വലിയ പരീക്ഷയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്തായിരുന്നു. நான் ஒரு பெரிய சோதனை வழியாக கடந்து போகும்போது இவ்விதமாக பார்த்தேன். I was seeing this vision as I was going through a huge trial. ഞാനൊരു യാത്രയിലായിരിക്കുന്നു. நான் ஒரு பிரயாணத்தில் இருக்கிறேன். I was in the midst of a journey. ഒരു പാതയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു പോകുന്നു. ஒரு பாதையிலே நான் தன்னுடைய பிரயாணத்தை தொடர்ந்து போகிறேன். I was traversing through a path.
ഈ പാതയിൽ മാത്രം നല്ല വെളിച്ചമുണ്ട്. அந்த பாதையில் மாத்திரம் ஒரு நல்ல பிரகாசம் இருக்கிறது. Only in that path there is a huge light. ഇരുപുറവും ഇരുവശത്തും കട്ട പിടിച്ച ഇരുട്ടാണ്. இரண்டு புறமும் பயங்கரமான காரிருள் பிடித்திருக்கிறது. And on either side of the way is gross darkness. എന്നാൽ ഈ വഴിയിൽ നല്ല പ്രകാശമാണ്. ஆனாலும் கூட இந்த வழியிலே ஒரு பெரிய பிரகாசம். But just on this way light shines with radiance. ഞാനിങ്ങനെ കാൽനടയായി വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. நான் இப்படி கால்நடையாக என்னுடைய பிரயாணத்திலே தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். By foot I was traversing on that path. ഉടനെ പിന്നെ കാണുന്നു ഒരു വശത്ത്, എന്റെ ഇടതുവശത്ത് കാണുകയാ മനോഹരമായൊരു പുതിയ സൗധം. സൗധം എന്ന് പറഞ്ഞ ബിൽഡിംഗ്, മനോഹരമായ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കാണുന്നു. And then on the left side I behold a gorgeous mansion. அழகான ஒரு கட்டடத்தை என்னுடைய இடது பக்கத்திலே அழகான ஒரு கட்டடத்தை பார்த்தேன். വെള്ള നിറത്തിലുള്ള പുതിയ തേജസ്സുള്ള ഒരു കെട്ടിടമാണ്. அது ஒரு வெள்ளை நிறத்திலே மிகுந்த அழகான ஒரு கட்டடமாக இருந்தது. A stunning mansion studded with white. അത് തേജസ്സുള്ള പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു കെട്ടിടവും കൂടിയാണ്. அது மிகவும் மகிமையினால் நிறைந்து பிரகாசிக்கிறதா இருந்தது. A mansion that illuminates with glory. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് അത് പുതിയ യെരൂശലേമാണ്. പുതിയ യെരൂശലേം நான் இதற்கு முன்னாடி பார்த்திருக்கிறேன். அது புதிய எருசலேம், புதிய எருசலேம். And once I've seen it, that is New Jerusalem. അത് സ്വർഗീയ യെരൂശലേമാണ്, ഭൂമിയിൽ ദൈവസഭയുമാണ്. அது பரலோக எருசலேமா இருக்கிறது, பூமியிலே அது தேவனுடைய சபையாக இருக்கிறது. That is the heavenly Jerusalem, and in this world it's the church of God. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് ആ വഴിയിൽ തന്നെ ഒരു കിരീടം നിന്ന് കറങ്ങുകയാണ്. കിരീടം ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ മേൽ ഉച്ചി പകുതിയിലെ മേലെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു അഴകാന കിരീടം ചുറ്റിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്നത്. അതെന്റെ വഴി, ഈ പോകുന്ന വഴിയുടെ മുകളിലാണ്, എന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ട് വരും. அது என்னுடைய தலைக்கு மேலே வழியிலே வந்து கொண்டே இருக்கிறது. At the pinnacle right in the center above my head, lo, a crown, it rotates. ആ കിരീടം ഒന്ന് കാണേണ്ട കാഴ്ചയാണ്. அந்த கிரீடம் பார்க்க வேண்டிய ஒன்றா இருக்கிறது. That crown is a must watch sight. ആ കിരീടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, ആ ഒരു കിരീടത്തിൽ അനേക കിരീടങ്ങളുണ്ട്. அந்த கிரீடத்தினுடைய விசேஷம் என்னவென்றால் அந்த ஒரே கிரீடத்தில் அநேக கிரீடங்கள் இருக்கிறது. The speciality about that crown is so many crowns are embellished in that crown. ഞാൻ മുമ്പെല്ലാം വേദത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അല്പം ഒരു സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. எனக்கு வேதத்திலே வாசிக்கும்போது சில சந்தேகங்கள் இருந்தது. Earlier when I went through the word of God, I had so many doubts. അതെ, പൗലോസ്ലീഹ പറയുന്നു, ഞാൻ ഓട്ടം തികച്ചു, ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം ദൈവം എനിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. பரிசுத்த பவுல் சொல்றார், நான் ஓட்டத்தை முடித்தேன், எனக்காக நீதியின் கிரீடம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. Saint Paul says, I've finished my course and now the Lord has kept for me a crown of righteousness. ഓട്ടം തികച്ചു, വിശ്വാസം കാത്തു, ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്ക് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നു. ஓட்டத்தை முடித்தேன், விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன், நீதியின் கிரீடம் எனக்காக I வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. finished my course, I've kept my faith, and now the Lord has kept in store for me a crown of righteousness. നല്ല പോർ പൊരുതി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன். It starts with, I fought a good fight. അത് തനിക്ക് മാത്രമല്ല, കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയെ പ്രിയം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏവർക്കും ലഭിക്കും. அது எனக்கு மாத்திரமல்ல, கர்த்தருடைய வருகை எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கிற யாவருக்கும் கிடைக்கும். He says, no, not just for me, but all those who ardently love is coming. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയെ പ്രിയം വെച്ചിരിക്കുന്ന ആരാ? തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഉറപ്പാക്കി ജീവിക്കുന്നവർ. அது கர்த்தருடைய வருகையை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் யார்? தெரிந்தெடுக்கப்பட்டு அவருக்காக ஜீவிக்கிறவர்கள். Who are those who ardently wait for his coming? Those who confirm their election. അതെ, അപ്പൊ ജീവകിരീടമുണ്ട്, നീതിയുടെ കിരീടമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ജീവകിരീടത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ജീവകിരീടം இருக்கிறது, നീതിயின் കിരീടം இருக்கிறது. ജീവകിരീടത്തെ പിന്നെ കുറിച്ച് മറ്റു കിരീടങ്ങൾ, തങ്കത്തിന്റെ കിരീടമുണ്ട്, സ്വർണത്തിന്റെ കിരീടമുണ്ട്, പിന്നെ തങ്കത്തിനാലെ ചെയ്യപ്പെട്ട കിരീടമുണ്ട്. There's a crown of life, there's a crown of righteousness, there's a crown of gold and pure gold. സന്തോഷത്തിന്റെ കിരീടമുണ്ട്, പൊൻകിരീടം, സന്തോഷത്തിൻ കിരീടമുണ്ട്. There's a crown of joy. ശുശ്രൂഷരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ കിരീടമെന്നാണ്. ஊழியக்காரர்களை பொறுத்தவரை நீங்களே எங்களுடைய சந்தோஷத்தின் கிரீடங்களாக இருக்கிறார்கள். About the ministers it said, you are a crown of joy. അങ്ങനെ പല കിരീടങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. அப்படி பல கிரீடங்கள் இருக்கிறது. ജയിക്കുന്നവന് പല കിരീടങ്ങളുണ്ട്. ജയമെടുக்கிறவர்களுக்கு अनेक கிரீடங்கள் இருக்கிறது. Thus to the overcomers there are lots of crowns. ഓരോ കിരീടം ഒന്നിനു മീതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു അലങ്കോലമായിരിക്കും അത്. ஒரு கிரீடத்தின் மேல் ஒரு கிரீடம் வைத்தால் அது எப்படி
எப்படிப்பட்ட அலங்கோலமாக இருக்கும். Pile up one crown above the other, and what a disarray it will be. ഒരു തലയിൽ ഈ എല്ലാം കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെ ആള് അത് ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കും? ஒரு தலையின் மேல் எல்லா கிரீடத்தையும் வைத்தால் அதை எப்படி சுமந்து கொண்டு போக முடியும்? If all these crowns are heaped upon a person's head, how can he carry the same? എന്നാൽ എല്ലാം ഒന്നിനു മീതെ വെച്ചിരുന്നാൽ കാണാനും അത്ര നല്ലതായിരിക്കുകയില്ല. ஒரு கிரீடத்தின் மேல் ஒரு கிரீடமாக வரிசையாக அடுக்கினால் பார்க்கவும் அது நன்றாக இருக்காது. Placing all these crowns one above the other, then it won't be a pleasant sight to behold. എന്റെ സംശയത്തിന് നിവാരണമുണ്ടായി. என்னுடைய சந்தேகத்திற்கு ஒரு முடிவுண்டாகிவிட்டது. ദൈവവചനപ്രകാരം തന്നെയാകുന്നു. தேவனுடைய வசனத்தின்படியே இருக்கிறது. Inference came to my doubt, and it was based on the word of God. ഒരു കിരീടത്തിൽ എല്ലാ കിരീടങ്ങളും ഉണ്ട്. ஒரே கிரீடத்தில் மற்ற எல்லா கிரீடங்களும் இருக்கிறது. In one crown are all the other crowns embedded. എത്ര മനോഹരം, எவ்வளவு அழகானது, എത്ര തേജസ്സുള്ളത്, எவ்வளவு மகிமை உள்ளது. Oh, how spectacular! Oh, how glorious! അത് കറങ്ങിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. அது சுற்றிக்கொண்டே இருக்கிறது. It rotates and continues to rotate. എന്നാൽ ഞാൻ കുറെ മനപ്രയാസത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. நான் ஒரு பயங்கரமான மன വ്യാകുലത്തോട് പോകുന്ന നേരം. I was plodding by days of pregnancy. ഉപദേശങ്ങൾ അറിയാൻ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പരീക്ഷയുടെ കാഠിന്യം നിമിത്തമായിട്ട് മനക്ലേശം. உபதேசங்கள் தெரிந்திருந்தாலும் சோதனையின் பாதையிலே இருக்கிற மன வியாகுலம். Though I was well aware of the doctrines, the sufferings that the trial brings, I was in despair owing to the same. അനേക അനുഭവങ്ങളുണ്ട്, വരവിന്റെ പ്രത്യാശയുണ്ട്, തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ഉറപ്പുമുണ്ട്. അനേക അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ട്, കർത്തരുடைய வருகையை குறித்த நம்பிக்கை உண்டு, உபதேசத்தை குறித்துள்ள அறிவுண்டு. There are a lot of experiences, hope regarding the coming of the Lord, and confirmation regarding the election. പരീക്ഷ, കഠിനമായ പരീക്ഷ. ஆனால் கடினமான ஒரு சோதனை. Now a trial, a fierce പരീക്ഷ trial. സഹിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. சோதனையை சகிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். Blessed is the man who endures the trial. അവർക്ക് ജീവകിരീടം കിട്ടും എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, എവിടെ നിന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. அவர்களுக்கு ஜீவ கிரீடம் கிடைக்கும் என்பதை வாசியுங்கள். പരീക്ഷ സഹിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. சோதனையை சகிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ 1-ാം അധ്യായത്തിലാണോ? யாக்கோபு 1-ാം அதிகாரம். അത് ദയവായി വായിച്ചാട്ടെ. Let's go through that verse in the book of James. 12ാം വചനം. 12ാം വചനം. വായിക്കാം. சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான், அவன் உத்தமன் என்று விளங்கின பின்பு கர்த்தர் தம்மிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணின ஜீவ கிரீடத்தை பெறுவான். Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை Praise உண்டாவதாக. be to the Lord. പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യശാലികളാണ്. சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். Blessed are those who endure temptation. അതെ, 20 കോടി ലോട്ടറി അടിക്കുന്ന ആളല്ല ഭാഗ്യവാൻ. 20 கோடி லாட்டரி அடிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்று எழுதவில்லை. He that wins a 20 crore lottery, he is not considered as a lucky one. പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. சோதனையை சகிக்கிற மனிதன் பாக்கியவான். Blessed is the man who endures the temptation. പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന, பரிசுத்த பவுல் பேதுரு சொல்லும்போது விசுவாசத்தின் சோதனை, In the epistle of Saint Peter, the trial of your faith, അതെ, അത് പൊന്ന് ശോധനയുന്ന പോലെയാന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. அது பொன்னை அக்கினியினால் புடமிடுவது போல என்று வாசிக்கிறோம். that's just like trying the gold with fire. അഗ്നിശോധനയെങ്കിൽ ഒരു അപൂർവ കാര്യം സംഭവിച്ചു എന്ന് ഓർത്ത് ശങ്കിക്കേണ്ടതില്ല. அக்னி சோதனையிலே அந்த பொன்னு அழிந்து போகும் என்று பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. In the midst of the fiery trial, don't be confounded that something extraordinary happened. എന്നെ ചോദന ചെയ്താൽ ഞാൻ പൊന്നുപോലെ വെളിയിൽ വരുമെന്ന് യോബ് പറയുന്നു. யோபு விதமாக சொல்கிறார், என்னை சோதித்து பார், பொன்னை போல வெளியே வருவேன் என்று சொல்கிறார். Job says, when he tries me, I shall come forth as gold. വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇന്ന് ഈ കാലങ്ങളിലൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അറിവ് ലഭിച്ച് യോബിന്റെ പുസ്തകമാണ് ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം. யோபின் புஸ்தகம் தான் முதலாவது புஸ்தகம். Book of Job is the first book that embarks these experiences. യോബ് അബ്രാമിന് സമകാലികൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അബ്രാമിന്റെ ഒരു തലമുറ മുമ്പെങ്കിലും ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ്. யோபுடைய ஆபிரகாமுடைய ஒரு தலைமுறைக்கு முன்பாக ஜீவித்தவர். Even though Job is according to the genealogy of Abraham, he lived at least 1 century before Abraham. യോബിന് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുള്ളപ്പോൾ അബ്രാമിന് അരുളപ്പാട് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. யோபுக்கு வெளிப்படுத்தல் கிடைத்த போது ஆபிரகாமுக்கு வெளிப்படுத்தல் கிடைக்கவில்லை. When Job got the counsel of God, Abraham didn't receive it yet. യോബ് പറയുന്നു,
എന്നെ ശോധന ചെയ്താൽ ഞാൻ പൊന്നുപോലെ വെളിയിൽ വരും. யோபு சொல்கிறார், சோதித்த பின் சுத்த பொன்னாக விளங்குவேன். And that same Job says, when he tries me, I will come forth as gold. അതാണ് പത്രോസിലിയ പറയുന്നത്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന പൊന്നിനേക്കാൾ വിലയേറിയതാണ്. எனவே தான் பரிசுத்த பவுல் தன்னுடைய முதலாம் நிருபத்தில் சொல்லும்போது, அழிந்து போகிற பொன் அக்கினியினாலே சோதிக்கப்படும், அதை பார்க்கலாம் அதிக விலையில பெற்றுதான உங்கள் விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டு. That is why Apostle Peter says the trial of your faith is much more precious than the gold that perisheth. അങ്ങനെ ശോധന ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാനത്തിനും, അത് വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ, അഴിഞ്ഞു പോകുന്നതും തീയിൽ ശോധന കഴിക്കുന്നതുമായ പൊന്നിനേക്കാൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന വിലയേറിയതെന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ പുകഴ്ചയ്ക്കും തേജസ്സിനും മാനത്തിനുമായി കാണുവാൻ അങ്ങനെ ഇടവരും. 1 பேதுரு 1:7. அழிந்து போகிற பொன் அக்கினியினாலே சோதிக்கப்படும், அதை பார்க்கிலும் அதிக விலையேற பெற்றதாக இருக்கிற உங்கள் விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டு இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது உங்களுக்கு புகழ்ச்சியும் கனமும் மகிமையும் உண்டாக காணப்படும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Glory be to God. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടാന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധാരണ കാര്യമാണോ? இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மகிமையிலே வெளிப்படும் போது எடுத்துக்கொள்ளப்படுவது என்று சாதாரண விஷயமாக இருக்கும். Being taken up at the manifestation of Christ, is that an ordinary thing? കഠിനമായ പരിശോധനയിലൂടെ എല്ലാം പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. கடினமான சோதனை வழியாக கடந்து போக வேண்டியதா இருக்கும். You have to struggle through trivial to severe trials. എന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭത്തിൽ അല്ലെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ദൈവശബ്ദം കേട്ടു. என்னுடைய ஊழியத்தின் ஆரம்பத்தில் அபிஷேகம் பெற்ற நாட்களிலே ஒரு தேவனுடைய சத்தத்தை நான் கேட்டேன். At the beginning phase of our ministry, when I was anointed, I heard a voice of God. വീട് പണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് മൂലക്കല്ലായി തീർന്നു. வீடு கட்டுகிறவர்கள் ஆகாதென்று தள்ளப்பட்ட கல்லே தலைக்கு மூலைக்கல்லாயிற்று. The very stone cast away by the builders of the house, later it turned to be the chief cornerstone. ഇത് ആശ്ചര്യമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് இது എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ஆச்சரியமாயிருக்கிறது. This is marveling. ദാവീദ് രാജാവ് സിയോൺ കോട്ട പിടിച്ചു. സിയോണിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ദർശനം, കാഴ്ചപ്പാട് പഴയ നിയമത്തിൽ ദാവീദ് രാജാവിനാ ഉണ്ടായിരുന്നത്. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே சியோனை குறித்துள்ள ஒரு வெளிப்படுத்தல் தாவீதுக்கு இருந்தது. தாவீது சியோன் கோட்டையை பிடித்தான். King David captured the fort of Zion. He had a revelation regarding Zion in the Old Testament. സിയോണിന്റെ നിഴലായ പല അനുഭവങ്ങളും ദാവീദിനുണ്ടായിരുന്നു. தாவீதுடைய வாழ்க்கையிலே சியோனின் நிழலாட்டமான சில காரியங்கள் காணப்பட்டது. Experiences of the shadow of Zion was found in the lives of David. അതെ, ശൗല് തന്നെ കൊല്ലാൻ നടക്കുന്നു, തന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. சவுல் தன்னை அழிக்கும்படியாக பிரயாசப்பட்டவனை தள்ளிவிட்டான். Saul was chasing to kill David. 600 പേരോടുകൂടെ സിക്ലാഗിൽ ഫിലിസ്തീനരുടെ പക്കൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു. 600 பேரோடு சிக்லாகிலே பெலிஸ்தியர் பக்கத்திலே தன்னுடைய தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படி அடைக்கலம் புகுந்தான். In Ziklag with the Philistines, he sought refuge over there. എന്നാൽ അമാലേക്കർ വന്ന് തന്റെ കൂടെയുള്ളവരുടെ വസ്തുവകളും ഭാര്യമാരെല്ലാം പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. ஆனால் அமலேக்கியர் வந்து அவனுக்கு உண்டான மனைவி, பிள்ளைகள் மற்றும் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டார்கள். But the Amalekites came and all the possession, the wives, the children, everything were taken away. ചുറ്റുപാടുമുള്ളവര് ദാവീദ് നിമിത്തമായിട്ടാണ് അവർക്ക് നന്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. கூட இருந்த எல்லாருக்கும் தாவீது நிமித்தமாதான் அதுவரைக்கும் நன்மைகளை அனுபவித்தார்கள். All the people who were with David reaped all the blessings only through David. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഭാര്യമാര്, അവരുടെ കുട്ടികള്, അവരുടെ വസ്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അവര് ദാവീദിനെ കല്ലെടുത്ത് എറിയാനായിട്ട്. இப்பொழுது தன்னுடைய மனைவி, தன்னுடைய பிள்ளைகள், தனக்குண்டான எல்லாவற்றையும் இழந்த உடனே தாவீதை கல்லெடுத்து எரியும்படியாக ஆரம்பித்தார்கள். But now, when the wives, when the children, all the possession of David is lost, and now they are taking the stones to pelt at him. അപ്പോഴാണ് ദാവീദിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയത്, ദാവീദ് ഒരു മഹാകഷ്ടത്തിലായി. தாவீது மிகவும் இடுக்கணிலே கஷ்டப்பட்டான். When it's mentioned about David, David was in great distress. അതെ, വലിയ കഷ്ടത്തിലായി. അത് എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? വലിയ കഷ്ടത്തിലായി. കാരണം എല്ലാവരും തനിക്കെതിരായി. மிகவும் நெருக்கப்பட்டான். David plunged in great, எல்லா விதத்திலும் கஷ்டத்தில் அகப்பட்டு விட்டான். David plunged into a great distress because everyone abandoned him. ഇപ്പോൾ തന്റെ അപ്പനും അമ്മയും തന്റെ കൂടെയില്ല. இப்பொழுது தாய் தகப்பன் கூட இல்லை. No longer is his father and mother with him. സഹോദരവർഗ്ഗങ്ങൾ കൂടെയില്ല. സഹോദരர்கள் கூட இல்லை. Kith and kin nowhere near him. തന്റെ രാജ്യത്തിൽ തന്നെ ഓടിച്ചു കളഞ്ഞു. தன்னுடைய ராஜ்யத்தை விட்டு துரத்தி விட்டார்கள். He was chased outside his own city. തന്റെ കൂടെ തന്റെ നന്മകൾ പ്രാപിച്ച് വന്നവരിപ്പോൾ
തനിക്കെതിരായിരിക്കുന്നു. இப்பொழுது தன்னிடத்திலே நன்மையை அனுபவித்து வந்தவர்கள் விரோதிகளாக மாறிவிட்டார்கள். The friends who harvested the blessings through him, now they turn into his foes. ദാവീദ് രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെയും ഒരു ശിശുവിനെ പോലെ അലറി അലറി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. காலையிலிருந்து மாலை வரைக்கும் தாவீது ஒரு குழந்தையை போல அழுது கொண்டிருந்தான். From sunrise to the sunset, just like a baby, David wailed and he cried. നമ്മുടെ യേശു കർത്താവ് ഗെത്സമനത്തോട്ടത്തിൽ ഒരു ശിശുവിനെ പോലെ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് തന്റെ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടിയിപ്പാൻ കഴിവുള്ളവനോട് അപേക്ഷയും അഭയാചനയും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கொல்கதாவிலே அவர் ஒரு குழந்தையை போல கதறி பலத்த சத்தத்தோடு ரட்சிக்க வல்லவரை நோக்கி கூப்பிட்டு கொண்டிருந்தார். In the garden of Gethsemane, we do behold Lord Jesus Christ, who cried with strong tears, with supplication and with prayers unto him who is able to deliver him. ഭയഭക്തി നിമിത്തം ഉത്തരം ലഭിച്ചു, മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടിവിച്ചു, ദൈവീഷ്ടം പൂർണ്ണമായി ചെയ്യുവാൻ കൃപ ലഭിച്ചു. അവർ തന്റെ ഭയഭക്തി നിമിത്തം അവരുടെ ജപം കേൾക്കപ്പെട്ടത്, ദൈവസിത്തം ചെയ്യുമ്പടിயான വഴി திறக்கப்பட்டது. Owing to his godliness, he was delivered and he received the power of God to do the will of God. ദാവീദും യേശുക്രിസ്തുവിന് നിഴലായി പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. தாவீதும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நிழலாட்டமாக இருக்கிறார். David is mentioned as a shadow to Lord Jesus Christ. 800 പ്രാവശ്യം പഴയ നിയമത്തിൽ ദാവീദ് 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 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 800 മുறை தாவீது குறித்து தாவீது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 800 times in the Old Testament we come across the name called David. 56 പ്രാവശ്യം പുതിയ നിയമത്തിലും ദാവീദ് ദാവീദ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 56 മുறை പുതിയ ഏർപ്പാട്ടിലും കൂടെ താവീദ് എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 56 times in the New Testament we come across the name David. താൻ എല്ലാവരാലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, താൻ എല്ലാരാലും കൈവിടപ്പെട്ടാർ. Alas, being forsaken by all. രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ അലറി അലറി നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. காலையில் இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் அவர் அலறி சத்தமிட்டு அழுது கொண்டிருந்தார். From dawn to dusk his cry galore. അതിനുശേഷം തന്റെ ദൈവമായ യഹോവയിൽ ധൈര്യപ്പെട്ടു. ஆனாலும் தன் தேவனாகிய கர்த்தருக்குள் தன்னை திடப்படுத்திக் கொண்டான். And then he got strengthened in his Lord his God. ദൈവത്തിൽ ധൈര്യപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഉറപ്പാക്കി. தேவனில் பலப்படுவது என்று சொல்வது தெரிந்து கொள்ளுதலை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டார். Strengthen in God typifies confirming the election. അതെ, ഗോലിയാത്തിനെതിരായിട്ട് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ എടുത്ത വടി, ആ വടി വീണ്ടും എടുത്തു കാണും. கோலியாத்துக்கு விரோதமாக எடுத்த அந்த வடி கோலை திரும்ப அவன் எடுத்துக்கொண்டார். The very rod that he once took to attack Goliath, he must have taken it yet again. അതെ, വടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ അധികാരം, തന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, തന്റെ അഭിഷേകം. அந்த அதிகாரம், அந்த வல்லமை, அந்த அபிஷேகத்தை Rod typifies his authority, his power, his anointing. അതെ, തന്റെ ദൈവമായ യഹോവയിൽ ധൈര്യപ്പെട്ടു. தன் தேவனாகிய கர்த்தருக்குள் தன்னை திடப்படுத்திக் கொண்டார். Yes, he was strengthened in the Lord his God. പുരോഹിതനെ വിളിച്ചു. ஆசாரியர்களை கூப்பிட்டான். The priest was summoned. ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് ചോദിച്ചു. தேவனுடைய നടത്തിപ്പை കേട്ടാർ. ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുകൾ പ്രകാരം യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടു ജയാളിയായി മാർ. അന്നു മുതൽ മേൽക്കുമേൽ പ്രബലനായി എബ്രോണിൽ രാജാവായി. அன்றைக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டு யுத்தத்துக்கு புறப்பட்டு போய் ஜெயத்தின் மேல் ஜெயம் எடுத்து பிரபலமானவனாய் மாறி எபிரோனிலே ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டான். He asked the oracle of God, he received the oracle of God, and from there onwards he got strengthened and finally he became king over Hebron. ഒടുവിലിതാ യെരുശലേമിൽ രാജാവായി. கடைசியாக எருசலேமில் ராஜாவாய் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டான். Ultimately David is crowned as the king of the whole of Jerusalem. പ്രിയ ദൈവജനമേ, നമ്മൾ മനുഷ്യരാൽ തള്ളപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ട്. பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நாம் மனுஷரால் தள்ளப்படுகிற வேளை உண்டு. Yes, dear people of God, there are instances when we'll be cast aside by your fellow beings. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇടറി പോകുമോ? அந்த நேரத்தில் நாம் இடறி போவோமோ? Will we be grieved and will we stagger in the midst of those situations? നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവയിൽ നമുക്ക് ധൈര്യപ്പെടാൻ കഴിയുമോ? தேவனாகிய கர்த்தருக்குள் நம்மை திடப்படுத்திக் கொள்ள முடியுமா? Or will we be able to be strengthened in our Lord? അതെ, ദാവീദ് യുദ്ധത്തിന് പോയിട്ട് അതേ തന്നെ കല്ലെടുത്ത മനുഷ്യരെ കൊണ്ടാണ് യുദ്ധത്തിന് പോയത്. தாவீது தன்னை கல்லெடுத்த மனிதரை கொண்டுதான் யுத்தத்துக்கு போகிறான். David mustered the very men who took the stones to pelt at him and he went for war. അതോ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയൊന്നും ദാവീദിനില്ല.
ദേവരുടെ അൻപിൻ പരിപൂർണ്ണൊന്നും ദാവീദിന് கிடையாது. தேவனுடைய அன்பின் பூரணம் தாவீதுக்குள் இல்லை. David didn't have the perfection of the love of God. എങ്കിലും നോക്കിക്കേ, തന്നെ കല്ലെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് താൻ യുദ്ധത്തിന് പോയത്. ஆனாலும் தாவீது தன்னை கல்லெடுத்து எறியும்படியாக வந்த மனிதரை கூட்டிக் கொண்டுதான் யுத்தத்துக்கு புறப்பட்டு போகிறார். But behold, now with the very adversaries who once picked the stones to pelt at him, now he is going for battle. അത് മാത്രമല്ല, അവര് യുദ്ധത്തിന് വരാതെ ക്ഷീണിതരായി തീർന്നവർക്കും യുദ്ധത്തിന് പോയവരെ പോലെ പൂർണ്ണ അവകാശവും കൊടുത്ത്. அது மட்டுமல்ல, யுத்தத்திற்கு வராமல் பலவீனப்பட்டிருந்தவர்களுக்கும் யுத்தத்துக்கு போனவர்களுக்கு அதே சம பங்கை கொடுத்தார். Moreover, those who abstained from the battle, those who were weak, he gave the same equivalence just like those who went for the battle. അതേ പ്രിയമരെ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദാവീദ് സിയോണിൽ യെരൂശലേമിന്റെ അനുഭവം ദാവീദിനില്ല. സിയോണിന്റെ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളില്ല. ஆவிக்குரிய சியோனுக்குரிய ஒரு அனுபவங்கள் தாவீதுக்கு இல்லை. If so, dear people of God, David didn't have the spiritual experiences of Zion. നമുക്കാണ് ഈ മേന്മ, ശ്രേഷ്ഠമാറിയ സിയോണിന്റെ യെരൂശലേമിന്റെ അനുഭവം നമുക്ക് വെച്ച് പുതിയ നിയമ ദൈവജനങ്ങൾക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டு தேவ ஜனங்களுக்கு தான் சியோனை குறித்தும் எருசலேமை குறித்துள்ள விசேஷமான வெளிப்படுத்தலை தந்திருக்கிறார். But we the people of God in the New Testament, we are given the excellent experience of Zion. ഞാൻ ആ ദർശനത്തില് ഞാൻ ആ കിരീടത്തിന്റെ കീഴേ ചെന്ന് നിൽക്കേണ്ട ആള് ഞാൻ പിന്നീട് നടന്നങ്ങോട്ട് പോകുക ആ വഴി കൂടി. அந்த கிரீடத்திற்கு கீழே நிற்க வேண்டிய நான் மீண்டும் நடந்து கொண்டே இருக்கிறேன் என்பதை நான் கண்டு பார்த்து கொண்டேன். And in that vision, me who was expected to stand beneath the crown, I was pressing on. അതെ, കുറച്ചു ദൂരം നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വഴിയിലെ വെളിച്ചം ഇല്ലാതെയായി. கொஞ்சம் தூரம் கூட நான் கடந்து போன போது வழியிலே அந்த பிரகாசம் குறைந்து விட்டது. I did walk a mile ahead, but suddenly there was no light in that way. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, എനിക്ക് വേറെ ഗത്യന്തരമില്ല. തിരിച്ചു വന്ന് ആ കിരീടത്തിന്റെ കീഴിൽ നിൽക്കണം. ഞാൻ எனக்கு வேறே வழி இல்லை. நான் திரும்பி வந்து அந்த கிரீடத்துக்கு கீழே நான் நின்று கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதை நான் விளங்கிக் கொண்டேன். It was then that I realized that I had no other route of escape. I cannot but return to the spot beneath the crown. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ പരീക്ഷയിൽ നാം ഇടറിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ? பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நம்முடைய சோதனைகளில் நாம் இடறி போய் விட்டோமோ? Dear people of God, are we shaken in the midst of our trials? അതെ, പത്രോസ്ലീഹ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കാൻ അധികം ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഒരു നാൾ ഇടറിപ്പോകാതെ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ധാരാളം പ്രാപിക്കും. எனவே தான் பரிசுத்த பவுல் சொல்ற, உங்களுடைய அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்வதை உறுதிப்படுத்தி விடுங்கள், அப்பொழுது நீங்கள் ஒரு கால் இடறி விழ மாட்டீர்கள் என்று சொல்கிறார். That's where Apostle Peter is saying, you should confirm your calling and your election. If so, you will never shake, you shall never fall, you shall be presented in the day of Christ Jesus. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അതെ, നമുക്ക് നേരിടുന്ന പരീക്ഷകളൊക്കെ നമ്മളെ പരീക്ഷകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ സഹിക്കുന്ന ഭാഗ്യശാലികളാ. കിരീടം പ്രാപിക്കും എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ஏற்கனவே கேட்டது போல நமக்கு வருகிற சோதனைகளிலே சகிக்கிற நாம் பாக்கியவான்களாய் நம்மை மாற்றுகிறது. Indeed, as we heard earlier, all the trials that we face, we are becoming fortunate through all these things. Why? Because we are going to be crowned with the crown of life. നമ്മുടെ കുറിവാക്യത്തിൽ നാം വായിച്ചല്ലോ, അവിടെ എസ്ര ഇപ്പോൾ എസ്രയുടെ കൂടെ 10,000 പേരോളം ഇപ്പോൾ യെരൂശലേമിലേക്ക് പോവുകയാണ്. நாம் ஆரம்ப வசனத்தில் வாசித்தோமே, எஸ்ராவோடு கூட அவர்கள் எருசலேமுக்கு போகிறார்கள். As we read in the key verse, now a band of people are following Ezra unto Jerusalem. ഇത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നതാണ്? இது எந்த சூழ்நிலையிலே நடந்தது? In which dispensation did this take place? ഇതൊക്കെ ചരിത്രപരമായിട്ടൊക്കെ എല്ലാം നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 20ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ. 20ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചരിത്ര രീതിயாக இதெல்லாம் விளங்கிக் கொள்ள முடிந்தது. The chronicles of history bear witness that this took place in the 20th century. ഇത് അവര് യഹൂദന്മാര് ആലയം പണിയുവാൻ അവരുടെ കൽപ്പന 538 BC 538 കോരേശ് രാജാവ് കൽപ്പിച്ചു. 538 BC 538 அருமையானுள்ளே அந்த கோரேஸ் ராஜா தேவாலயத்தை கட்டும்படி கட்டளை கொடுத்தார். In BC 538, King Koresh passed the decree for the people of God to build the temple. അവര് അതിനുശേഷം പിന്നെ എല്ലാം പറയാൻ സമയമൊന്നുമില്ല. അതിനുശേഷം BC 515 അവർ ആലയം പണി പൂർത്തീകരിച്ചു. BC 515 அதன் பிறகு அவர்கள் ஆலயத்தை கட்டி முடித்தார்கள். Thereafter in BC 515 they completed the construction of the temple. പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്ന ദൈവജനം യെരൂശലേമിൽ വന്ന് ആലയം പണിതു. പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് ക്യാപ്റ്റിവിറ്റി சிறைச்சாலையிலிருந்து புறப்பட்டு வந்த ஜனங்கள் வந்து
தேவாலயத்தை ஆலயத்தை கட்ட ஆரம்பித்தார்கள். The people of God who returned from captivity, they came to Jerusalem and they started to build the temple. അതിന് 4 വർഷത്തോളം അഗ്ഗായിയും സക്കറിയയും പ്രവചിച്ചു. அதற்காக ஆகாயும் சகரியாவும் 4 வருடங்கள் தீர்க்க தரிசனம் சொன்னார்கள். Prophets Haggai and Zechariah prophesied for 400 years. 4 വർഷക്കാലം, For 4 years. അപ്പോൾ അവര് ആ പ്രവചനം അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി. அந்த தீர்க்க தரிசனங்கள் அவர்களை தைரியப்படுத்தினது. That prophecy emboldened them. പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്ന ദൈവജനങ്ങൾ ഏകദേശം 50,000 പേരാണ് അന്ന് സെരുബാബേലിന്റെ കൂടെ എല്ലാം വന്നത്. അവര് ആലയം പണിതു. சிறையில் இருந்து புறப்பட்டு வந்த 50,000 பேர் அவர்கள் வந்து ஆலயத்தை கட்டினார்கள். The people who returned from captivity under the leadership of Zerubbabel, almost 50 of them, they came and built the temple. എന്നാൽ അവർക്ക് മതിൽ പണിയാൻ, യെരുശലേമിന്റെ മതിൽ പണിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ஆனால் எருசலேமின் மதிலை அவர்களால் கட்ட முடியவில்லை. However, they failed to build the walls of Jerusalem. ആകയാൽ യെരുശലേമിന്റെ ആലയം പണിതിന് ശേഷം 70 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മതിൽ പണിതത്. எருசலேமின் ஆலயம் கட்டி முடிந்து 70 வருடங்கள் தாண்டிதான் மதில் கட்டப்பட்டது. Therefore 70 years after the construction of the temple in Jerusalem were the walls built. അത് നെഹമ്യാവിന്റെ കാലത്ത് BC 444 ആണ്ടിൽ അർത്തശ്ശേഷ്ഠ രാജാവ് അനുവാദം കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ പോയി നെഹമ്യാവ് ആലയം ആ മതിൽ പണിതു, യെരുശലേമിന്റെ മതിൽ പണിതു. ഇത് BC 444 அர்த்தசாஸ்திர ராஜாவுடைய காலத்திலே கிடைத்த கட்டளையின்படிதான் நெகேமியா அதை கட்ட ஆரம்பிக்கிறார். In BC 444, according to the decree that he received from the then king, he built the walls. അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് 456 എസ്ര 10,000 പേരുമായി യെരുശലേമിലേക്ക് പോകുന്നത്. യെരുശലേമുക്ക് 10,000 പേരോട് 456 வருஷத்தில் எருசலேமுக்கு போகிறார். Before which in BC 456 with 16,000 people, Ezra is going to Jerusalem. അതെ, അത് നെഹമ്യാ പോകുന്നതിന് 14 വർഷം മുമ്പ്. அது நெகேமியா போகிறதுக்கு 14 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக. 14 ആണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ്. 14 ആണ്ടുகளுக்கு முன்பதாக. That was 14 years before Nehemiah went there. അതെ, അപ്പോൾ ആ യാത്രയെ വിവരണമാണ് നമ്മൾ കുറിവാക്യത്തിൽ വായിച്ചത്. அந்த பிரயாணத்தில் நடந்த சம்பவத்தை தான் நாம் ஆரம்ப வசனத்திலே வாசித்தோம். അതെ, BC 458 BC 458 வருடம். In BC 458, the story of their journey, we read at the key verse. ആ വാക്യം തുടർന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. അനന്തരം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി. അതെ, ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി. ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുകുട്ടികൾക്കും ഞങ്ങളുടെ സകല സമ്പത്തിനും വേണ്ടി ശുഭയാത്ര അവനോട് യാചിക്കേണ്ടതിനും ഞാൻ അവിടെ അഹവ ആറ്റിന്റെ അരികെ വെച്ച് ഒരു ഉപവാസം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ കൈ അവനെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും അനുകൂലമായും അവനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും പ്രതികൂലമായും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ട് വഴിയിൽ ശത്രുവിന്റെ നേരെ ഞങ്ങൾക്ക് തുണയായി ഇരിക്കേണ്ടതിന് പടയാളികളെയും കുതിരച്ചേവകരെയും രാജാവിനോട് ചോദിപ്പാൻ ഞാൻ ലജ്ജിച്ചിരുന്നു. അതെ പ്രിയരെ, നാം ഇപ്പോൾ ആ പ്രയാണം നമ്മൾ ഇന്നലെ കേട്ടതുപോലെ നമ്മൾ തീർത്ഥാടകരാണ്. പുതിയ യെരുശലേം സിയോനിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ. നാം സിയോനുക്കും യെരുശലേമുക്കും പോകുന്ന പരദേശികളായി പ്രയാണത്തിലെ இருக்கிறோம். Beloved ones, as we hearkened last night, we are pilgrims journeying unto Zion and to Jerusalem. ഈ യാത്രയിൽ വഴിയിൽ കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. இந்த வழியிலே കള്ളர்களுം കൊള്ളക്കാരലും ഉണ്ട്. There are thieves and looters in the midway. പിശാച് അലറുന്ന സിംഹം പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങാൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് നടക്കുന്നു. പിശാച് അലറുகிற சிங்கத்தை போல யாரை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றித் திரிகிறான். And there is the devil who is roaring about like a lion, knowing not whom to devour. കള്ളം വരുന്നത് മോഷ്ടിപ്പാൻ, അറുപ്പാനും മുടിപ്പാനുമാണ്. திருடன் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறான். For the thief cometh to kill, destroy and to steal. ഞാൻ വന്നതോ ജീവൻ തരാനും സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ തരുവാൻ. நானோ ஜீவன் உண்டாகவும் அது பரிபூர்ணப்படவும் வந்தேன் என்று இயேசு சொன்னார். But I came to give you life and abundance of it. അതെ, ഈ വഴിയാത്രയിൽ ശുഭകരമായ വഴിയാത്രയാണ്. നാം ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരണം. நாம் இந்த பிரயாணத்திலே போய் சேர வேண்டிய இடத்தில் சரியாக போய் சேர வேண்டும். This journey should be a prosperous one and we should truly touch the mark. ആകയാൽ നമ്മളുടെ യാത്രയിൽ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരിശോധിക്കണം. எனவே நம்முடைய யாத்திரையை நாம் எப்படி தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று நாம் சோதித்து பார்க்க வேண்டும். Therefore, it is necessary for us to review how we are moving forward.
നടത്തിപ്പുകാരോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ദൈവജനത്തോടെ കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിൽ ഒന്നായി അങ്ങനെ ഒരു യാത്രയാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? നടത്തിപ്പുകാരോട് ഇருந்து ദേവജനത്തോട് ചേർന്ന് നാം அப்படிப்பட்ட ഒരു പ്രയാണത്തെ തുടരുகிறோமா? Joining hands with the leaders in the fellowship with the people of God, are we moving on in such a manner? ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ച് നോക്കണം. அப்படிப்பட்ட காரியங்களை நீங்கள் சோதித்து பார்க்க வேண்டும். We should examine all these things. അങ്ങനെ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യം തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര ഭയാനകമായിരിക്കും. அப்படிப்பட்ட இந்த காரியத்தை நாம் சோதித்து பார்த்து நம்முடைய பிரயாணத்தில் நாம் போகாவிட்டால் அது எவ்வளவு பயங்கரமா இருக்கும். If you fail to examine this and once you miss the mark, oh, how terrific it's going to be. അതെ, നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം ശരിയാണോ? நம்முடைய அஸ்திபாரம் சரியாக இருக்கிறதா? Is the foundation firm? യേശുക്രിസ്തു മൂലക്കല്ലായിരിക്കും അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പണിതിരിക്കുന്ന സഭയിൽ നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകളായി പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ? இயேசு கிறிஸ்து மூலைக்கல்லாய் இருக்கிறார், அப்போஸ்தலர் தீர்க்கதரிசிகள் அஸ்திபார கற்களாய் இருக்கிறார், அதோடு கூட சேர்ந்து கட்டப்படுகிறீர்களா? Upon the very church in which Christ is the chief cornerstone and the apostles being the foundation stones, are you built as a living stone? ഇറ്റലിയിലെ ഒരു ലീനിങ് ടവർ ഓഫ് പിസ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു 12 എത്ര അത്ഭുതങ്ങളാണ്? 10 അത്ഭുതങ്ങൾ, 7 അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒരു അത്ഭുതമാണത്. ലോകത്തിലെ 7 വണ്ടേഴ്സ്. വൺ ഓഫ് ദ 7 വണ്ടേഴ്സ് ഇസ് ലീനിങ് ടവർ ഓഫ് പിസ. Living Tower of Pisa is one of the 7 wonders in the world. 7 அற்புதங்களிலே இது ஒரு அற்புதமாக இருக்கிறது. 7 അത്ഭുതം. ഓൾഡ് വണ്ടേഴ്സും ഉണ്ട്, ന്യൂ വണ്ടേഴ്സും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ന്യൂവിലാണ് ലീനിങ് ടവർ ഓഫ് പിസ. പഴയ അത്ഭുതങ്ങളും ഉണ്ട്, പുതിയ ഉലകത്തിലെ പെരിയ അത്ഭുതങ്ങളും ഉണ്ട്. There are old and new wonders. This falls in the new category. ലീനിങ് ടവർ ഓഫ് പിസ. ലീനിങ് ടവർ ഓഫ് പിസ. ലിവിംഗ് ടവർ ഓഫ് പിസ. Living Tower of Pisa. ചാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗോപുരം. സായി ഗോപുരം. Which means it's a slanted leaning tower. ഈ ഏകദേശം എത്രയോ 300 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു. 300, അതിന്റെ കൃത്യം കണക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല, പെട്ടെന്ന് പറയാൻ തോന്നിയോണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. அது திடீரென்று சொல்ல முடியாது சொன்னதனால் சொல்கிறேன், கரெக்டாக தெரியல. 300 வருஷங்களுக்கு முன்பதாக. I think this was built across 300 years back. അതിൽ കൂടുതലായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. அதற்கு அதிகமாக இருக்கும். It might be even before that. അത് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ 12 നിലകളായിട്ടാണ് ആ ഗോപുരം. அந்த சாய் கோபுரம் 12 நிலைகளாக அது கட்டப்பட்டது. That building was 12 storied. അതൊരു മണിമാളികയാ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ കത്തീഡ്രലിന്റെ മണി അതിന്റെ ബെല്ല് കെട്ടാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാ. அது ஒரு பெல் கட்டும்படியாக, பெல்லை மேலே கட்டும்படியாக உண்டாக்கப்பட்டது. That was a mansion built to hang the bell in a cathedral. പക്ഷേ ഇത് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചരിയാൻ തുടങ്ങി. இது கட்டி கொண்டிருக்கும் போதே சரியா But ஆரம்பிച്ചു. even while the construction began, it started to slant. എങ്കിലും അവര് പണി നിർത്തിയില്ല. ஆனாலும் கூட அவர்கள் வேலையை நிறுத்தவில்லை. However, they didn't pause the construction. ആ പണി പൂർത്തീകരിച്ചു. அந்த வேலையை அவர்கள் நிறைவு செய்தார்கள். The work was completed. പുറമെ നോക്കുമ്പോൾ എത്ര മനോഹരമായ ഒരു കെട്ടിടം. இப்பொழுது பார்க்கும்போது எவ்வளவு அழகான அதிசயமான கட்டடம். Outwardly a magnificent mansion. എന്നാൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം വേണ്ട വിധത്തിൽ ഇട്ടില്ല. அதற்கு அடிஸ்தானம் சரியாக போடவில்லை. However, the foundation was not laid properly. ഇപ്പോൾ അത് ലോക അത്ഭുതമാണ്. இப்பொழுது அது உலகத்திலே அதிசயங்களில் ஒன்று. അതിന്റെ സ്ലാൻഡിംഗ് പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ നിൽക്കുന്ന നില നോക്കിയാൽ അത് തറയിൽ വീഴേണ്ടതാണ്. அதை பார்த்தால், நிற்கிற நிலையை பார்த்தால் கீழே விழ வேண்டும். Today it's a wonder of the world because its slanting position, according to it should surely fall down. പലതരത്തിലൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബലപ്പെടുത്തി അത് വീഴാതെ അവർ വെച്ചേക്കുന്ന നൂറ്റാണ്ടുകളായി വെച്ചിരിക്കുന്നു. பல நூற்றாண்டுகளாக அதன் அஸ்திபாரத்தை அவர்கள் உறுதிப்படுத்தி விழாதே வைத்திருக்கிறார்கள். Across the ages they have confirmed and formed its foundation and it's kept from falling down. അടിസ്ഥാനം മറിഞ്ഞുപോയാൽ നീതിമാന്റെ ഗതി എന്തെന്നാണ് പറയുന്നത്? அஸ்திபாரம் நிர்மூலமானால் நீதிமானுடைய நிலவரம் என்னவா இருக்கும்? If the foundation is shaken, what will be the state of the righteous? എന്നാൽ അങ്ങനെ ആ ലീനിങ് ടവർ ഓഫ് പിസ താങ്ങി നിർത്തിയേക്കുന്ന പോലെ താങ്ങാനൊന്നും ആരും കാണുകയില്ല. ஆனால் இந்த சாய் கோபுரத்தை பிடித்து நிறுத்துறது போல பிடித்து நிறுத்துவதற்கு யாரும் இருக்க மாட்டார்கள். Likewise, just how these powers are holding from the leaning tower of Pisa, what which is holding from the people of God, no one can see. ലോകത്തിലെ 7 അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ലീനിങ് ടവർ ഓഫ് പിസ. உலகத்திலே 7 அற்புதங்களில் ஒன்றுதான் இந்த சாய் கோபுரம். Leaning tower of Pisa is one among the 7 wonders of the world. നാം നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥിരമാകാതെ മറിഞ്ഞു പോകുന്നുവെങ്കിൽ നാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ശാപമായി മാറ്റപ്പെടും. நம்முடைய அஸ்திபாரத்தில் நாம் உறுதியாக இல்லாவிட்டால் சாய்ந்து போனால்
நாம் உலகத்திலே மிகுந்த சபிக்கப்பட்ட மனிதராக மாறி விடுவோம். If we slant, if we fall from our position, we will surely be the cursed one in this world. വിവിധവും അന്യമായ ഉപദേശങ്ങളാൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ വലിച്ചിഴച്ച് ദൈവ വിശുദ്ധന്മാരിൽ നിന്നും കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് അന്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടോ? பலவிதமான அந்நிய உபதேசங்களினாலும் காரியங்களினாலும் உங்களை வழி தப்பி போய் பரிசுத்தவான்களை விட்டு இழுத்து கொண்டு போகும்படியாக சத்துரு கிரியை செய்கிறானோ? With erroneous doctrines is the foe, are different people trying to take you away from the truth in Christ and the saints. അതെ, ഞാന് എന്റെ ഊഴിയത്തിന്റെ ആരംഭ പകുതിയിൽ ഒരു അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു 34 years ബാക്ക് 24 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக என்னுடைய ஊழியத்தின் ஆரம்ப நாட்களிலே At the starting phase of my ministry 34 years back, അതൊരു വിലക്കിറങ്ങിയ ഒരു 3-4 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ஊழியத்துக்கு வந்து ஒரு 3-4 வருடங்களான போது 4 years after I came to the ministry. അതെ, 10-34 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. இது 34 வருடங்களுக்கு முன்னதாக உள்ள சம்பவம் சொல்லுகிறேன். This incident took place 34 years back. ഞാനൊരു സെന്ററിൽ ഞാൻ വേലം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. நான் ஒரு சென்டரிலே ஓடி என்னுடைய ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறேன். I was doing my ministry in a center. അന്നേരം ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ടൈഫോയിഡ് ബാധ ഉണ്ടായി. 1 കൊല്ലവും 4 മാസവും അതിനാൽ കഷ്ടപ്പെട്ടു. ஒரு வருடமும் 4 மாதங்களும் கஷ்டப்படக்கூடிய விதத்திலே டைபாய்டு வியாதியினால் கஷ்டப்பட்டேன். 1 year and 4 months I was struggling with typhoid. എന്നാൽ ദൈവം എനിക്ക് വചനം അയച്ച് അത്ഭുത സൗഖ്യം നൽകി. ஆனால் கர்த்தரோ எனக்கு வசனத்தை அனுப்பி என்னை குணமாக்கினார். But the Lord sent his word and commanded me miraculous healing. എന്നാൽ സെൻട്രൽ പാസ്റ്റർ അവർ എന്നോട് വലിയ സ്നേഹമുള്ളതിനായി ഒരു ചെറിയ സഭയില്, അന്നൊക്കെ ജീവിക്കാനൊക്കെ ചുറ്റുപാടുകൾ കുറവാ സഭയില്, அப்பொழுது என்னுடைய சென்டர் பாஸ்டர் மிகவும் என்னிடத்தில் அன்பா இருந்தபடியினால் ஒரு சின்ன விசுவாச வீட்டில் என்னை வைத்தார்கள். But that center pastor in that small center, he was very fond of me. ഒരു അല്പം വല്ലതൊക്കെ തിന്നാനും കുടിക്കാനും കിട്ടുന്ന ഒരു സഭയിൽ വെച്ചു. ஏதோ புசிக்கவும் குடிக்கவும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விசுவாச வீட்டில் வைத்தார்கள். He posted me in a church with ample goodness. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ ബൈബിൾ ക്ലാസ് നടത്തി. அங்கே போய் நான் வேத பாட கூட்டம் I எடுத்தேன். went there and conducted the Bible study. അപ്പൊ 10-12 വിശ്വാസികൾ 15 വിശ്വാസികളെ ഉള്ളു. அப்பொழுது ஒரு 10, 12, 15 விசுவாசிகள் இருப்பார்கள். Around 15 believers were there. മിക്കവരും തന്നെ ആ കൂടിയവരവന് ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിനെല്ലാം വരും. ஓரளவுக்கு இருக்கிற யாவரும் வேத பாட கூட்டத்துக்கு வருவார்கள். The majority of the congregation used to attend the Bible class. അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെയൊക്കെ നല്ല കൃപയുടെ വചനങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. எனக்கு தெரிந்தது போல கிருபையுள்ள வசனத்தை நான் அவர்களுக்கு போதித்தேன். According to my knowledge, I shared words of praise. അതെ, ഞാനും നിങ്ങളെ പോലെ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ്. നിങ്ങൾക്കും കൃപ കിട്ടണം, എനിക്കും കൃപ കിട്ടണം, അങ്ങനെയുള്ള നിലയിൽ ഒരു താഴ്മയോടെയാണ് വചനങ്ങൾ പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. நான் அங்கே வந்து நான் உங்களை போல ஒரு ஆள்தான் என்று சொல்லி தாழ்மையான நிலவரத்தில் இந்த கிருபையுள்ள வசனங்களை போதித்தேன். I am also a person running the race just like you. With humility, I was giving words of praise. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ബൈബിൾ പഠനത്തിന് ശേഷം ഒരു വീട്ടിൽ വിസിറ്റിംഗിന് ചെന്നു. நான் வேத பாட கூட்டம் முடிந்த பின்பு ஒரு வீட்டுக்கு நான் விசிட்டிங் போயிருந்தேன். So after the Bible class, I went to a house as a part of visiting. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ഗൃഹനാഥനും മറ്റും പറയുക, അച്ചായോ അച്ചായൻ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് അവര് ശരിയാകത്തില്ല, വേറെ വീട്ടുകാര്. அவர் அப்பொழுது அங்க இருந்த அந்த வீட்டில் இருந்த பொறுப்பான அவர் சொன்னார், இப்படி எல்லாம் நீங்கள் உபதேசம் பண்ணினால் அவர்கள் திருந்த மாட்டார்கள். The inmates of that particular house is telling me, oh pastor, if you are saying all these things, the inmates of that house, they are not going to repair their ways. അപ്പൊ എനിക്കത് ദുഃഖം തോന്നി. எனக்கு ஒரு பெரிய துக்கம் வந்து പറയപ്പെടുന്നവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി நான் இப்பொழுது சொன்ன வீட்டுக்கு கடந்து போனேன். I visited the house of those people who were referred to. അവരും അത് തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. அவரும் அதே தான் சொன்னார்கள். They too said the same words. എന്റെ അച്ചായോ അവരൊക്കെ അച്ചായൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകളൊന്നുമല്ല. அச்சாயோ நீங்கள் நினைக்கிற நபர்கள் அவர்கள் அல்ல. My beloved pastor, they are not people whom you think. എത്ര വിശേഷിക്കപ്പെട്ട ഉപദേശിമാരൊക്കെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെടുത്തിട്ടില്ല. எத்தனையோ விசேஷமான போதகர்கள் காரியங்களை சொன்னாலும் கூட, உபதேசிகள் சொன்னாலும் கூட அவர்கள் அதை எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. Lot of servants of God have instructed lot of things, but still they haven't heeded to it. എനിക്ക് ഈ വേലയെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടും ദർശനമൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വലിയ ദുഃഖമായി മാറി. அந்த ஊழியத்தை குறித்துள்ள ஒரு வெளிப்படுத்தல் எனக்கு இருந்தாலும் கூட இருதயத்திலே ஒரு பெரிய துக்கம் வந்து விட்டது. Though I had a vision and a revelation regarding this ministry, yet was I grieved in my heart. ഇനി എന്ത് ബൈബിൾ ക്ലാസ് നടത്താനാ? ഇനി என்ன വേத പാഠം കൂടെ നടത്തുന്നത്? What sort of Bible study should be conducted hereafter? അടുത്ത ആഴ്ച ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത വാരം വേദ പാഠകൂട്ടം ഇല്ല എന്ന് சொல்லுவோம். I announced next week we do not have the Bible class. എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വലിയ സംഘർഷമാണ്, കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. என்னுடைய ഹൃദയത്തിലെ ഒരു ഹൃദയത്തിലെ സംഘർഷം, കുഴപ്പം ഉണ്ടായിട്ടത്.
There was a conflict waging a war within my heart. I don't know what to do next. நான் என்ன செய்வது என்று அடுத்து என்ன செய்வது என்ற കുഴപ്പം എനിക്ക് വന്നുവിട്ടത്. I was clueless, knowing not what to do. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെൻട്രൽ പാസ്റ്റർമാരോടും ചെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. இப்படிப்பட்ட காரியங்களை சென்டர் பாஸ்டர்ல போய் சொல்ல முடியாது. These matters we cannot discuss with the center pastor. മറ്റാരോടും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. വേറെ யாரிடத்துல இதை சொல்ல முடியாது. We can't disclose this with anyone else. ഞാൻ കണ്ണുനീരോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. நான் கண்ணீரை ஊற்றி தேவ சமூகத்திலே ஜெபித்துக்கொண்டே இருந்தேன். Therefore with tears I knelt down, I prayed in the presence of God. ഞാൻ ഒരു തിങ്കളാഴ്ച സഭായത്തിന് ശേഷം അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച ഞാൻ സെൻട്രൽ ഫെയ്ത്ത് ഹോമിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അന്ന് വണ്ടിയും ഒന്നുമില്ല, സ്കൂട്ടറും മറ്റൊന്നും കാറും ഒന്നുമില്ല, ബസ്സിന് പോകുവാനായിട്ട് ഞാൻ പുറപ്പെട്ടു പോയി. நான் அப்பொழுது ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை முடிந்து திங்கட்கிழமை வாகனம் ஒன்றுமில்லை, பஸ்ஸிலே புறப்பட்டு போகும்படியாய் சென்ட்ரல் ஃபெய்த் ஹோமுக்கு புறப்பட்டும்படியாய் வந்து நின்றேன். After the Sunday service next Monday I boarded a bus to go to the faith home. ഞാൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കുന്നു. ஒரு முக்கியமான ஒரு பஸ் நிறுத்தத்தில் நான் நிற்கிறேன். I was standing in a prominent bus station. അപ്പൊ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഓടി വന്നു. அப்பொழுது அங்கே நிற்கும்போது திடீரென்று ஓடி வந்தார். As I was waiting over there, a person was rushing to me. ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ഇരുന്ന സഭയിലെ ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ വിശ്വാസി വന്നു. അദ്ദേഹമാണ് ഓടി വന്നേക്കുന്നത്. நான் அதற்கு முன்னதாக இருந்த இடத்துல ஒரு புதிய ஆத்துமா வந்தார். அவர் தான் அங்கே ஓடி என்னிடத்தில் வந்தார். In the very church where I served the ministry of God earlier, a new soul came. Now he is coming to visit me. അതെ, അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുക, അപ്പൊ അന്ന് ബൈബിൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസവും ഞാൻ ബൈബിൾ ക്ലാസ് നടത്തിയില്ല. അവിടെ ആ ലോക്കൽ സഭയിൽ ബൈബിൾ ക്ലാസ് നടന്നു. അപ്പൊ അവിടെ പങ്കെടുത്ത വിശ്വാസിയാണ് വന്നേക്കുന്നത്. அந்த லோக்கல் அந்த பிரான்ச்ல வந்து சண்டே வேத பாட கூட்டத்தில் பங்கு பெற்றவர் தான் அங்கே வந்திருக்கிறார். I skipped the Bible class in my own church, so in the other church that believer took part in the Bible class over there. After taking part in that, he is coming over here to me. இன்னொரு விசுவாச வீட்டில் அவர் வேத பாட கூட்டத்தில் பங்கெடுத்தவர். അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്റെ അടുത്ത് വന്ന്, അച്ചായോ ഞാനൊരു ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ വിശ്വാസ വീട്ടില് ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവനും ഒരേ നേരം പ്രാർത്ഥിച്ചു, 1 മണി വരെയും പ്രാർത്ഥിച്ചു. நாங்கள் எங்களுடைய சபையிலே வேத பாட கூட்டம் முடிந்த பிறகு இரவு முழுவதும் நாங்கள் ஜெபித்தோம். So he told me that after the Bible class in my church we prayed prolonged hours during the night and I saw a vision. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ട അച്ചായോ. அப்பொழுது நான் ஒரு சொப்பனத்தை பார்த்தேன். And then I saw a dream. അതിങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. அது இவ்விதமாக நான் பார்த்தேன். This was the dream that I saw. ഒരു വലിയ മല, പർവ്വതം, ஒரு பெரிய பர்வதம், மலை, a massive mountain. അത് കടുന്തൂക്കായ പർവ്വതമാണ്. அது மிகவும் உயரமான, കടുന്തൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള, സ്റ്റീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കുത്തനെയുള്ള പർവ്വതമാണ്. அது செங்குத்தாக இருக்கிற பர்வதம். ചെങ്കുത്ത്. That was steep and tall. ഉയർന്ന വൻമല, ஒரு உயர்ந்த செங்குத்தான மலை, A high lofty steep mountain. അതിന് താഴ്വര കണ്ടു. அதனுடைய அடிப்பாகத்தை பார்த்தேன். I saw the veil of that mountain. അപ്പോൾ അവിടെ നല്ല കല്ലുകൾ, വലിയ കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചേക്കി. அதிலே பெரிய கல்லுகளை அடுக்கி வைத்திருக்கிறார்கள். Huge fine stones were arranged there. നല്ല മനോഹരമായ കല്ലുകളാണ്. அது அழகான கல்லுகள். Spectacular stones in sight. അപ്പൊ ആരോ വന്ന് പറയുന്നു, யாரோ வந்து சொல்லுகிறார்கள், Someone told me, ഈ കല്ലുകളെല്ലാം ആ പർവ്വതത്തിന്റെ ഉയരത്തിൽ കൊടുമുടിയിൽ കൊണ്ടുപോകണം. இந்த கல்லுகளை எல்லாம் இந்த மலையினுடைய உச்சிக்கு கொடுமுடிக்கு கொண்டு போக வேண்டும். all these stones should be collected, gathered, carried to the peak of that mountain. അവിടെ ഒരു ആലയം പണിയണം. அங்கே ஒரு ஆலயத்தை கட்ட A வேண்டும். temple should be built there. ഒരു വീട് പണിയണം. ஒரு வீடு கட்ட A வேண்டும். house should be constructed. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോ ഒരിക്കലും ഈ കല്ല് ഈ ചെങ്കുത്തായ മലയുടെ ലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൻ കഴിയില്ല. இந்த கல்லை ஒருபோதும் செங்குத்தான மலையினுடைய உச்சிக்கு கொண்டு போக முடியாது. Now this person pondered and he arrived to a conclusion that by no means can I carry these stones to this steep mountain all the way to the top. അപ്പൊ ഈ വിശ്വാസി പ്രയാസപ്പെടും, അയ്യോ ഒരിക്കലും നടക്കില്ല. அந்த விசுவாசி பிரயாசப்படுகிறார், ஆனால் இது முடியவே முடியாது. Now this believer is perplexed. No way this is going to happen. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാ, ഈ വെള്ള ജുബ്ബയൊക്കെ ധരിച്ച് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു. അത് സ്വപ്നത്തില്, அந்த சொப்பனத்திலே அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நானும் அவருடைய அருகாமையில போய்விட்டேன். So he's telling me that clad with his white attire I visited him in the vision. അത് സാരമില്ല, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചാ മതി, ദൈവം ചെയ്തുകൊള്ളും. அப்பொழுது நான் அவரிடத்தில் சொல்லுகிறேன், ஜெபிப்போம், கர்த்தர் அதை செய்து நிறைவேற்றுவார். No worries brother, let's pray, God will take care of it. അപ്പോൾ ഞാനും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെള്ളവസ്ത്രധാരികളെ സുവിശേഷകരും എല്ലാം അവരെല്ലാം ഇരുന്ന്
ഇങ്ങനെ ജപിച്ച് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് പൊരുതി 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 അന്യഭാഷ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. அப்பொழுது அங்கே இருந்த பெண் வஸ்திரம் தரித்தவர்கள் நானும் ஜெபித்து ஜெபித்து ஆவியிலே நிறைந்து ആവിയിലെ കളികുർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു. അന്യഭാഷ നമ്മുടെ എം ടി അപ്പച്ചൻ പറയുന്ന പോലെ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് ശക്തിപ്പെട്ട് ശക്തിപ്പെട്ട് ശക്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. അന്യഭാഷയിലെ നമ്മുടെ டிப்யூட்டி சொல்றது போல நாம் அந்நிய பாஷையிலே பேசி ஆவியிலே நிறைந்து களிகூர்ந்து கொண்டிருந்தேன். And then I and the fellow servants of God were filled in the Spirit. God strengthened more and more, just like how Pastor M.T. Thomas says. അതെ, അത് മാത്രമല്ല അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, അപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് പൊരുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു. அப்பொழுது நான் மிகவும் நெருக்கத்தோடு ஆண்டவரை நோக்கி வியாகுலத்தோடு ஜெபித்து கொண்டு அவரிடத்திலே அபேட்சை செய்து கொண்டிருந்தோம். Moreover, with prayers and plea, we were striving and fighting to receive from the Lord. ഞങ്ങൾ മുഴങ്കാലിരുന്നാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. நாங்கள் முழங்காற்படியிட்டு அப்படி செய்து கொண்டிருந்தோம். We were on our knees while we prayed. പെട്ടെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ അച്ചായോ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഈ കല്ലിലെല്ലാം ഒരു അനക്കം കണ്ടു. திடீர்னு பார்த்தபோது அந்த கல்லிலே ஒரு அசைவு காணப்பட்டது. Pastor, all of a sudden to my surprise, lo, now the stones are being shaken. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി. அப்பொழுது நான் கவனித்து பார்த்து கொண்டிருந்தேன். I carefully observed. ഒരു കല്ലില് രണ്ട് ചിറകുകൾ ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങി. அந்த கல்லிலே ஒரு கல்லிலே இரண்டு சிறகுகள் வர ஆரம்பிച്ചു. Two wings are emerging from one particular stone. അപ്പോൾ ആ ചിറകുകൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ അന്യഭാഷയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ചിറകുകൾ ഇങ്ങനെ വലുതായി 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 அந்நிய பாஷை பேசி ஜெபித்துக் கொண்டே இருக்கும்போது சிறகுகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெரிதாக வளர ஆரம்பித்து விட்டது. As the voice of prayer and praises were shouting loud, so did the wings along it, and it spread wide. മറ്റു കല്ലുകളിലും ഇതുപോലെ കല്ലുകൾ മുളച്ചു വലുതാകാൻ തുടങ്ങി. അതുപോലவே ஒவ்வொரு கல்லுகளிலும் இந்த சிறகுகள் முளைக்க ஆரம்பித்து விட்டது. Likewise, wings sprouted in all the other stones. ഒരു കല്ലിലെ ചിറകുകൾ പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയപ്പോൾ ഈ കല്ല് പറന്ന് 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 ആ പർവ്വതത്തിന്റെ കൊടിമുടിയിൽ പോയിരുന്നു. ஒரு கல்லுடைய சிறகு சரியாக பூர்ணமாக வளர்ந்த போது பறந்து 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 அப்படியே அந்த மலையினுடைய செங்குத்தான மலையினுடைய உச்சிக்கு கடந்து போய்விட்டது. And when the wings of one particular stone grew even more, reached its perfection, it flew, it soared to heights, and it alighted at the peak of that mountain. അങ്ങനെ എല്ലാ കല്ലുകളും ചിറക് മുളച്ച് പറന്ന് പറന്ന് മുകളിൽ പർവ്വതത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ ഇതാ ഒരു മനോഹരമായ പ്രകാശപൂരിതമായ ഒരു നഗരം. இப்பொழுது எல்லா கல்லுகளிலேயும் சிறகுகள் முளைத்து அது அழகாக பறந்து செங்குத்தான அந்த இடத்திலே போய் ஒரு அழகான பட்டணமாக நகரமாக மாறிவிட்டது. And now all the stones, one after the other, they flutter their wings, they soar to heights, and they are abiding at the peak of that mountain. They form a beautiful city of light. ഇത് പറഞ്ഞു തീർന്നപ്പോൾ എനിക്ക് പോകാനുള്ള ബസ് വന്നു. இதை சொல்லி முடித்த உடனே நான் போக வேண்டிய பஸ். Once this narration was completed, the bus for me to board it came. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സഹോദരാ, ഇനി നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാം. സഹോദരനെ, നാം அதற்கு பிறகு நாம் சந்திப்போம். Then I intervened and said, brother, we'll meet later. എന്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെതായ ആ കലക്കം മാറി. என்னுடைய இதயத்திலிருந்த கலக்கம் நீங்கிவிட்டது. The trouble in my heart, it rolled away. അതെ, നമ്മൾ വേദത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ പ്രതിഷ്ഠിത ശുശ്രൂഷകരുടെ പ്രാർത്ഥന ഒരു വിശ്വാസി വേലക്കാരന്റെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥനയും പക്ഷപാതവും ആവശ്യമാണ്. ஒரு பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்ட ஊழியக்காரருக்கு அவருடைய வாழ்க்கையிலே அவர்களுக்காக பரிந்து பேசி ஜெபிக்கிற ஒரு பெரிய ஜெபம் தேவை. We find out that the prayers and supplication of a consecrated servant of God is needed for a believer. പ്രിയ ദൈവമൈതലേ, നിന്റെ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടി നടത്തിപ്പുകാരായ ശ്രേഷ്ഠ അനുഭവമുള്ള പ്രതിഷ്ഠിത ശുശ്രൂഷകർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പക്ഷപാതം ചെയ്യും സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും കൊണ്ടിരിക്കണം. உன்னுடைய ஜீவியத்தின் பூர்ணத்திற்காக பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளையே, பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்ட ஊழியர்கள் அவர்கள் பிரதிஷ்டை பண்ணி அவர்கள் ஜெபித்தும் பரிந்து பேசியும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Dear child of God, for your life to reach its perfection, the consecrated servants of God, they are always rooted in prayer and praising for you. അതെ, ഇതെല്ലാം എല്ലാ ലേഖനങ്ങളിലും പൗലോസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. இதை பரிசுத்த பவுல் எல்லா நிருபங்களிலும் எழுதி இருக்கிறார். Paul has transcribed this in all the epistles. നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ പൂർണ്ണതയുടെ പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവന്റെ മരണത്തോട് അനുരൂപപ്പെട്ട് അവനിലിരുന്ന് അല്ലെ ആ പൂർണ്ണത പ്രാപിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ രാവും പകലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നൊക്കെ എത്രയോ ലേഖനങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. பல நிருபங்களில் அவர் எழுதுகிறார், கிறிஸ்துவின் பூர்ணத்தை நீங்கள் அடையும்படியாக நாங்கள் ஜெபத்திலும் ஸ்தோத்திரத்திலும்
உங்களுக்காக தேவ சமூகத்தில் காத்திருக்கிறோம் என்று. For you to confirm to the death and resurrection of Lord Jesus Christ, and for you to reach a state of perfection, we are praying and supplicating for you day and night. യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ ഉയർപ്പിച്ച അതേ അത്യന്ത ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം നിങ്ങൾ അറിയണം. ആ ശക്തി അത്യന്ത ശക്തിയായി ബലപ്പെടണം. ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ എല്ലാം നിറവോളം നിറഞ്ഞു വരേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ രാവും പകലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പല വിധങ്ങളിലെ கிறிஸ்துவின் நிறைவை அடையும்படியாக, கிறிஸ்துவை மரித்தோர்ந்து எழுப்பினுடைய ஆவியினாலே ஒரு பெரிய மறுரூபத்தை அடையும்படியாக நாங்கள் உங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்கிறோம் என்று பல இடங்களிலே அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். In the limitless measure of Christ, by his exceeding power, so that you might receive the very power that rose him up from the dead, we are praying for you day and night. In a lot of portions in the word of God is written. രാവിലെ എല്ലാം 4 മണിക്ക് സ്തോത്ര പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നിങ്ങളെ വിശ്വാസികൾ, ഞങ്ങളെ വിശ്വാസികളുടെ കുടുംബനാഥന്റെ പേര് മാത്രമല്ല ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് പറഞ്ഞ് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. இப்பொழுது அதிகாலையிலே 4 மணி ஸ்தோத்திர ஜெபத்திலே ஒவ்வொருடைய குடும்பத்திற்காக ஒவ்வொருடைய தனிப்பட்ட பேரை சொல்லி கர்த்தருடைய ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுக்கிறோம். During the praising in the town, we don't just utter the names of the head of the family, but all the members of the family, we say their names and we praise the Lord. മറ്റു പ്രാർത്ഥനകളിലെല്ലാം അങ്ങനെ ദൈവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സഹപ്രവർത്തകരായ സുവിശേഷ വേലക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. மற்ற ஜெபங்களிலே உடன் ஊழியர்களுக்கும் மற்ற விசுவாசிகளுக்கும் நாங்கள் ஜெபித்துக் கொண்டே இருக்கிறோம். Even in all the other prayers, we pray for the believers and the servants of God. തുടർന്ന് രാത്രി 10 മണിക്ക് വീണ്ടും സ്തോത്രവും പ്രാർത്ഥനയാണ്. மீண்டும் இரவு 10 மணிக்கு ஸ்தோத்திரமும் ஜெபமும் ஆரம்பிக்கிறது. Further again at 10 p.m. praising and prayer. പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളിൽ 3 ദിവസം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ 1 ദിവസം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന അത് വളരെ കർശനമായ നിലയിൽ നടത്തുന്നു. வித்தியாசமான பல சூழ்நிலைகள் வரும்போது 3 நாட்கள் உபவாச ஜெபம், ஒரு நாள் உபவாச ஜெபம் மிகவும் கரிசனையோடு நடத்துகிறோம். For special matters strictly we are observing prayer for 3 days and 1 day. ഉപവാസത്താലും പ്രാർത്ഥനയല്ല ഈ ജാതികളൊന്നും നീങ്ങി പോകുന്നില്ല. ഉപവാസത്തിനാലും ജപത്തിനാലും അല്ലാமல் இந்த ஜாதிகள் பிசாசு ஓடாது. അതെ, Except through prayer and fasting, these spirits will not flee away. യഹോവ സിയോനെ പണിത് യെരൂശലേമിനെ പണിത് മഹത്വത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകും. அவர் சியோனை கட்டி எருசலேமை கட்டி தமது மகிமையிலே வெளிப்படுவார். The Lord shall build up Zion, he shall build up Jerusalem, and he will appear in his glory. അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ചേർന്ന് ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. அதை விசுவாசிக்கிறவர்கள் ஹல்லேலூயா சொல்லுங்கள். വീണ്ടും ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. Let's shout another hallelujah. എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഞാന് പിന്നീട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ആ വിശ്വാസി വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടില്ല. അന്ന് തലേ ദിവസം நான் போன போது அதுக்கு முந்தின நாளிலே அந்த விசுவாச வீட்டுக்கு போகவில்லை. After this incident, when I inquired, this believer didn't pay a visit to the faith home on the previous day. മാത്രമല്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കുറച്ചുനാൾ വിശ്വാസിയായിരുന്നിട്ടും ആ ദേശക്കാരനല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വേറെ ഏതോ ദേശത്തിലോട്ട് പോയിരുന്നു അദ്ദേഹം. அவர் அந்த தேசத்தில் இல்லாதவர்களா இருந்தபடியினால் அவர் ரட்சிக்கப்பட்டு சில நாட்களுக்கு பிறகு வேற இடத்துக்கு போய் விட்டார். Moreover, days after being saved and taking the baptism, since he didn't belong to that particular part of the land, he went to another place. പാകയാൽ എങ്കിലും പരമാർത്ഥിയായ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ഒരു വിശ്വാസിയായിരുന്നു. ஆனாலும் உண்மையாக அபிஷேகம் பெற்ற ஒரு நபராக இருந்தார். Yet he was an upright believer who was anointed. ആ തലേ ദിവസം ആ കുറിക്കപ്പെട്ട വീട്ടിൽ ആ വിശ്വാസി ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിന് സംബന്ധിക്കുകയോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. அதற்கு முந்தின நாளிலே அந்த விசுவாச வீட்டில் இருக்கிற அந்த உபவாச ஜெபத்திலே அந்த வேத பாட கூட்டத்திற்கு அவர் வரவில்லை. On the previous day, that believer didn't attend the Bible class or the fasting prayer in that faith home. അപ്പൊ പിന്നെ ആരാ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞത്? அப்ப யார் என்னிடத்தில் வந்து சொன்னது? Then who reported this matter to me? ഈ ഒരു എളിയ വിശ്വാസിയുടെ രൂപത്തിൽ ദൈവദൂതൻ വന്ന് പറഞ്ഞതായിരിക്കും. அந்த எளிய விசுவாசியினுடைய அந்த சாயலிலே தேவதூதனை வந்து என்னை சந்தித்திருக்கிறார். In the form of this simple believer, perhaps the angel of God came and reported this to me. ഇത് 34 ആണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവമാണ്. இது 34 ആണ്ടുകൾക്ക് മുൻപാகவே என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சம்பவமா இருக்கிறது. പത്രോസിനെ പറയുന്നു, ദർശനം തങ്ങൾക്കുണ്ടായ ദർശനമോ വെളിപ്പാടല്ല, ദൈവത്തിന്റെ വചനം, അതെ പ്രവാചക വചനം അതിന് സാക്ഷ്യം നിൽക്കുന്നു. പ്രവാചക വചനങ്ങൾ അത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഇരുണ്ട നിലത്ത് പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്ക് പോലെ അത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കരുതിക്കൊണ്ടാൽ നല്ലത്. இந்த காரியங்கள் எங்களால் உண்டானதல்ல, தேவனுடைய திருவசனத்தினாலே இருளுள்ள இடங்களிலே பிரகாசிக்கிற தேவனுடைய வார்த்தைகளாய் இருக்கிறது என்று பரிசுத்த பவுல் அதை சொல்லுகிறார். Apostle Paul is saying that it's not these dreams that are revelations, but it's the word of God that shines like a light in darkness. Let that be treasured in your heart. അതെ, please read that portion. സെക്കൻഡ് അത് വായിച്ചാട്ടെ. 1:19 തന്റെ ദർശനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആദ്യം
രൂപാന്തരമലയിൽ യേശുവിന്റെ തേജസ്, ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് കണ്ടു. ദൈവശബ്ദം കേട്ട് ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ. എങ്കിൽ അതൊന്നും അത് മാത്രമല്ല, ദർശനം വെളിപ്പാടുമല്ല. നമുക്ക് പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളിൽ അരുളപ്പാടുകളുണ്ട്. ஆண்டவரை தரிசித்தது மட்டுமல்ல, தீர்க்க தரிசன புத்தகங்களிலே எழுதப்பட்ட வாக்கியங்கள் இருக்கிறது. He saw dreams and visions. He saw the beloved Son of God and the voice thereof. But he says that it's not all these sights, but the oracles of God written in the prophetical book that matters. Let's go through that verse, please. പ്രവാചക വാക്യവും അധികം സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്കുണ്ട്. നേരം വെളുക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉദയ നക്ഷത്രം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുവോളം ഇരുണ്ട സ്ഥലത്ത് പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്ക് പോലെ അതിനെ കരുതിക്കൊണ്ടാൽ നന്ന്. அதிக உறுதியான தீர்க்கதரிசன வசனமும் உண்டு. பொழுது விடிந்த விடிவெள்ளி உங்கள் இருதயங்களில் உதிக்கும் அளவும் இருளுள்ள ஸ்தலத்தில் பிரகாசிக்கிற விளக்கை போன்ற அவ்வசனத்தை கவனித்திருப்பது நலமாயிருக்கும். അതെ, സത്യോപദേശങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് ഇരുട്ടത്ത് പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്ക് പോലെ നാം കാണപ്പെടണം. இருளில் பிரகாசிக்கிற விளக்கை போல சத்திய வசனங்களை நம்முடைய ஜீவியத்திலே கொண்டு நாம் ஜீவிக்க வேண்டும். Storing the true words in our hearts, we should live like a light which is shining in the midst of darkness. അതെ, പ്രവാചക പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദപുസ്തകം 3 പഴയ നിയമം 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. வேதபுஸ்தகம் 3 பகுதியாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Talk about the prophetical book, and it is categorized into 3 in the Old Testament. മോശയുടെ പുസ്തകം, மோசேயின் புத்தகம், Book of Moses. 5 ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് മോശയുടെ പുസ്തകം. 5 ആഗമങ്ങൾ. The book of Moses comprises 5 books. അത് തോറ എന്ന് പറയും. It's called Torah. പിന്നെയുള്ളത് പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളാണ്. മറ്റത് തീർക്കദർശന പുസ്തകങ്ങൾ. Followed by the prophetical books. യെശയ്യാ പ്രവചനം തുടങ്ങി അനേക പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. യെശയ്യാ തീർക്കദർശന പുസ്തകം ആരംഭിച്ച് അനേക തീർക്കദർശന പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. Starting from the prophetical book of Isaiah, lot of other prophetical book follows. അത് എബ്രായ ഭാഷയിൽ നിവീം എന്ന് പറയും. നിദീം എന്ന് എബ്രായ ഭാഷയിൽ നിവീം എന്ന് പറയും. Nivim is the Hebrew language used for that. അതെ, അതാണ് പ്രവാചകന്മാരുടെ പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അത് തീർക്കദർശന പുസ്തകങ്ങൾ. It's called the prophetical book. പിന്നെ എഴുത്തുകൾ, മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എഴുത്തുകളാണ്. മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എഴുത്തുകൾ. The third group is the writings. അതിനെ കെത്തുവീം എന്ന് പറയും. കെത്തുവീം. It's called the Ketuvim. അതെ, പഴയ നിയമം 3 ഭാഗങ്ങളാണ്. തോറ, നിവീം, കെത്തുവീം. பழைய ஏற்பாடு 3 பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Torah, Nivim, Ketuvim are the 3 parts of Old Testament. അത് 3 കൂടെ ചേർത്ത് താനാക്ക് എന്ന് പറയും. താനാക്ക്. 3 ചേർത്ത് താനാക്ക് എന്ന് சொல்வார். യേശു തന്നെ പറഞ്ഞല്ലേ, പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. യേശു சொன்னாரே, தீர்க்கதரிசன புத்தகங்களில் இதை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Jesus says in the prophetical book, it's written about me. മോശയുടെ പുസ്തകത്തിൽ എന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. മോശയുടെ പുസ്തകത്തിലെ എന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. In the book of Moses am I mentioned. അത് എഴുത്തുകളിൽ എന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. എഴുത്തുകളിലെ വാർത്തയിലെ എന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. You can come across me in the writings. അതെ, 3 പുസ്തകങ്ങളിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 3 പുസ്തകങ്ങളിലും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവെ കുറിച്ച് குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. In all these 3 books we come across Lord Jesus Christ. നമുക്ക് ദർശനങ്ങളും വെളിപ്പാടുകളും ഉണ്ടായാലും തിരുവചനമാണ് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനവും ആധാരവും. നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തലുകളും ദീർഘദർശനങ്ങളും இருந்தாலும் அருமையானவர்களே, திருவசனம் நமக்கு அதற்கு சாட்சியாக இருக்கிறது. We may have tons of dreams and revelations, but it is the word of God that's the base of foundation. ഞാൻ 1981 രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. ഞാൻ 1981 രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. 1981 is the year in which I got saved. 1981 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. 1981 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. In the month of April in 1981 I was saved. ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ ആണ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. ഞാൻ ഒരു പുനിത വെള്ളി അன்றைக்கு தான் രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. I was saved in a Good Friday. അതിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണമൊക്കെ ആചരിക്കുന്ന ആ ദിവസത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൽവാരി அந்த மரணத்தை அவர்கள் ஆராதிக்கிற அந்த நாள், the very day in which the crucifixion of Lord Jesus Christ and its traditions were observed. 1981 ജൂൺ അവസാനത്തിൽ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു. 1981 ജൂൺ മാസം കടൈസിയിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ അഭിഷേകം പെറ്റുകൊണ്ടേൻ. Towards the end of June 1981 I was anointed by the Holy Ghost. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എത്രയാ, 44 വർഷമായി ഇപ്പോൾ. 44 years. இப்பொழுது 44 வருடங்களாகிவிட்டது. Now when I take a flashback, 44 years have gone by. ആ കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ ദേശത്ത് പെന്തിക്കോസ്തുകാരില്ല. அப்பொழுது பெந்தேகோஸ்துக்காரங்கள் அதிகமாக இல்லை. Those days you can't find Pentecostal people in our part of land. ഒരു 10 പേര് കാണുമായിരിക്കും. ஒரு 10 பேர் இருப்பார்கள். Maximum of 10 people. സഭയില്ല. സഭകൾ கிடையாது. No church. ഒരു പെന്തിക്കോസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പും ഇല്ല അവിടെ.
ஒரு பெந்தேகோஸ்து குரூப்பும் அந்த நாட்களிலே கிடையாது. No Pentecostal denomination to be found. നമ്മുടെ ഈ പെന്തിക്കോസ് മിഷൻ സഭ സിലോൺ പെന്തിക്കോസ് അന്ന് കുറെ വൈറ്റിലയില് കുറെ ദൂരെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് പോകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഓല കെട്ടിടത്തിൽ ஒரு ஓலை கட்டடத்திலே வெகு தூரத்திலே நமக்கு ஒரு விசுவாச வீடு மட்டும் இருந்தது. Far away in Vaitila, there was a Pentecostal mission that was in the form of a thatched hut. അതിൽ അവിടെ ചെന്നെത്തണമെങ്കിൽ ഒരു ബസ് കയറി, പിന്നെ ഒരു ബോട്ട് കയറി, പിന്നെ ഒരു ബസ് കയറി, അങ്ങനെ ദീർഘമായ സമയം അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ ആവശ്യമായിരുന്നു. அதிக நேரம் செலவு பண்ணி ஒரு பஸ்ல ஏறி திருப்பி ஒரு போட்ல ஏறி அதற்கு பிறகு ஒரு பஸ்ல ஏறி நடந்து போக வேண்டும். To reach the destination, you have to board a bus, another boat, another bus, and reach there. ആകയാൽ അവിടെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം മാത്രം അവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയിട്ടുള്ളൂ. ஒன்றோ ரெண்டோ முறை தான் அங்கே ஆராதனைக்கு போயிருக்கிறேன். Therefore, I went there for prayer just a couple of times. ഞാൻ 1981 വളരെ വിഷമത്തിലായി മാറി. കാരണം ഈ സ്നാനപ്പെട്ട് ദൈവഭാഗത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്നെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി, വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. நான் இந்த ஞானஸ்நானம் பெற்று பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெற்ற போது 81வது வருஷத்திலே என்னுடைய ஆலயத்திலிருந்து வெளியே என்னை தள்ளிவிட்டார்கள். வீட்டிலிருந்து வெளியே தள்ளக்கூடிய சூழ்நிலை வந்து விட்டது. In the year 1981, I was drowning in deep despair because once I came to the Pentecostal mission, I got anointed and baptized. I was chased out of my own house. ചില സംഭവങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. பல சம்பவங்களின் வழியாய் கடந்து போனபடியினால் அழுது கொண்டே இருந்தேன். In the midst of certain matters, without any limits, tears were rolling down my cheeks. അതെ, ദൈവത്തോട് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. என்னுடைய தேவனிடத்தில் என் காரியங்களை சொல்லி அழுது கொண்டே இருந்தேன். I mumbled my concerns unto the Lord and I was in tears. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു രാത്രി ഞാൻ മുറിയിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടന്നു. എന്റെ മുറിയിൽ കിടന്നു, വീട്ടില് என்னுடைய வீட்டிலே அறையில இருந்து நான் அப்படி அழுது கொண்டிருந்த போது ஒரு ராத்திரி കിടന്നുറങ്ങി. അതിനുശേഷം കരഞ്ഞു ഉറങ്ങിപ്പോയി. அப்படியே அழுது தூங்கி விட்டேன். One night in my house, I was sobbing and finally I dozed off. അപ്പൊ ആ സന്ദർഭത്തില് എനിക്കൊണ്ട് നേരം വെളുക്കാറായ സമയത്തായിരിക്കാം, 2 പ്രാവശ്യം എന്റെ പേര് വിളിച്ചു, ജോളി. എന്റെ പേര് തോമസ് ആണെങ്കിലും വീട്ടിൽ ജോളി എന്നാ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. அந்த சந்தர்ப்பத்திலே விடியற் காலம் விழுத்து வருகிற நேரத்திலே என்னுடைய பெயரை சொல்லி ஜாய் என்று ஆண்டவர் என்னை கூப்பிட்டார். The time was close to sunrise and in my house people used to call me Jolly and my name was called twice, Jolly. അത് ആരാ എന്നെ വിളിച്ചു? ഞാൻ വിചാരിച്ച മനുഷ്യരാരും എന്നെ വിളിച്ചാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. நான் ஏதோ மனிதர்கள் என்னை கூப்பிட்டார்கள் என்று நினைத்தேன். I was wondering who called me and I guessed that it might be some of my fellow beings. കാരണം ഒരിക്കലും ദൈവം എന്നെ വിളിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. என்னை ஆண்டவர் அழைப்பதற்கு எந்த விதத்திலேயும் ஒரு சூழ்நிலை இல்லை. You know why? Because there's no possibility that God is going to call me. എന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും മോശവും കുറഞ്ഞ ആളുമായിരുന്നു. என்னுடைய பார்வையிலே நான் மிகவும் மோசமானவனும் குறைந்தவனுமாயிருந்து சிறியவனுமாயிருந்தேன். In my perception, I was the most vile and the most abased person in my family. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ദൈവം എന്നെ വിളിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. எனவே தேவன் என்னை ஒருபோதும் கூப்பிட மாட்டார். Therefore, no chance that God is going to call me. മനുഷ്യരാരോ എന്നെ വിളിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചു. ஏதோ மனிதர்கள் என்னை அழைத்தார்கள், கூப்பிட்டார்கள். So I assumed someone has called me. എന്റെ മുഖം ചുവരിനോട് തിരിഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു. என்னுடைய முகம் சுவரை பார்த்து திரும்பி படுத்துக்கொண்டே. My face was turning to the sun. ഈ ജോളി എന്നുള്ള ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ആരാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു, മുറിയുടെ വാതിക്കലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. ஜோலி என்று கூப்பிட்ட போது யார் என்னை அழைத்தார்கள் என்று சொல்லி வாசல் பக்கமாக திரும்பினேன். When the voice Jolly reverberated in my ears, I turned to the door, knowing not who called me. അപ്പോൾ ഉടനെ എന്റെ മുറി മുഴുവനും ഒരു അത്ഭുത പ്രകാശം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു. அப்பொழுது என்னுடைய அறையிலே ஒரு விசேஷமான பிரகாசத்தினாலே என்னுடைய அறை நிறைந்து காணப்பட்டது. Abruptly my whole room was crammed with a radiant light. ആ പ്രകാശം ഇപ്പോഴും എന്റെ കണ്ണിലുണ്ട്. இப்பொழுதும் அதே பிரகாசம் என் கண்களுக்கு முன்பாக இருக்கிறது. That very light is still now glued in my eyes. ആ പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇടിമുഴക്കം പോലുള്ള ശബ്ദം, அந்த பிரகாசத்திலிருந்து ஒரு இடிமுழக்கம் போன்ற ஒரு சத்தம், a thunderous roar proceeds from that voice. ഒരു സൈന്യത്തിന്റെ ആരവം പോലെയുള്ള ശബ്ദം, ஒரு சேனையின் ஆரவாரத்தோடுள்ள சத்தம், A voice like the clamor of a host. ഞാൻ യേശുവാണ് നിന്നെ വിളിക്കുന്നത്. நான் இயேசு உன்னை அழைக்கிறேன். I am Jesus who calls you. ആ ശബ്ദത്തിൽ എന്റെ ശരീരം എല്ലാം സ്തംഭിച്ചു പോയി. அப்பொழுது அந்த சத்தத்திலே என்னுடைய சரீரம்
அப்படியே நிலைக்குலைந்து விட்டது. My body was static before that voice. എനിക്ക് എന്റെ യേശുവേ കർത്താവേ എന്നെല്ലാം വിളിക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ചുണ്ട് അനങ്ങുന്നില്ല, തളർന്നു പോയി. ஆனால் எனக்கு இயேசுவே என் கர்த்தாவே என்று கூப்பிட வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன், ஆனால் என்னுடைய உதடு அசைய முடியவில்லை. My heart forced me to call out, "Oh Jesus, my Lord," but my lips failed me. ഞാനപ്പോ ഒന്ന് ഭയപ്പെട്ടു, ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഈ കട്ടിലിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പെട്ടെന്നൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഐ ഹാഡ് എ തോട്ട്, இது எப்படி இனி நான் கட்டிலிருந்து எழும்பி போக முடியாதே என்று சொல்லி அந்த ஒரு நொடி இமைப்பொழுதிலே நான் பயந்தேன். Shuddering with fear, one moment I was dumbstruck. How am I going to come out of this? ഉടനെ പെട്ടെന്ന് ഒരത്യന്ത ശക്തി എന്റെ ഉച്ചി മുതൽ ഉള്ളങ്കാൽ വരെയും വ്യാപരിച്ചു. அப்பொழுது திடீரென்று என்னுடைய உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கால் வரைக்கும் ஒரு பெரிய வல்லமை சக்தி என்னை ஆட்கொண்டது. Momentarily, an exceeding power operated from my head to my feet. അങ്ങനെ ഒരു അത്യന്ത ശക്തി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. அதற்கு முன்னதாக ஒரு நாள் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய வல்லமையை சக்தியை நான் வல்லமை அனுபவித்ததில்லை. Such a massive power till that moment I had never experienced in my life. ഉടനെ അതോടുകൂടെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത സന്തോഷം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായി. அது மட்டுமல்ல, அதோடு கூட சொல்லி முடியாத ஒரு பெரிய சந்தோஷம் என் இதயத்தை நிரப்பிட்டு, Along with that, floods of unspeakable joy was lushing within my heart. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, പിന്നീട് അന്നേരം തിരുവചനമൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, അവർക്ക് ധാന്യവും വീഞ്ഞും വർദ്ധിച്ചതിനേക്കാൾ ഉപരിയായ സന്തോഷം യഹോവേ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങ് തന്നു. அப்பொழுது நான் விளங்கிக் கொண்டேன். அப்பொழுது வசனம் தெரியாவிட்டாலும் தானியமும் திராட்சரசமும் பெரிய இருந்த காலத்தின் சந்தோஷத்தை பார்க்கலாம் அதிக சந்தோஷத்தை என் இருதயத்தில் தந்தீர் என்று சொன்ன வசனத்தை நான் உணர்ந்து கொண்டேன். Then was pouted in my heart, "Oh Lord, you've given in my heart a joy that transcends the joy when corn and wine was in abundance." അതെ, കൂടാതെ ഒരു വചനമുണ്ടല്ലോ, നിന്റെ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷത്തിന്റെ പരിപൂർണതയുണ്ട്. உம்முடைய சமூகத்திலே ஒரு பேரின்ப சந்தோஷம் உண்டு என்று, நித்திய பேரின்பம் உண்டு என்று வாசிக்கிறோமே. Moreover, there's another verse, there's fullness of joy in thy presence. അതെ, ആ വാക്യം എവിടെ? നിന്റെ സന്നിധിയിൽ വായിച്ചാട്ടെ. 16 സങ്കീർത്തനം 11 വായിച്ചാട്ടെ. ജീവന്റെ വഴി നീ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരും, നിന്റെ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷ പരിപൂർണതയും നിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് എന്നും പ്രമോദങ്ങളും ഉണ്ട്. അതെ, ആ വചനമാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറിയത്. அந்த வசனம் தான் என்னுடைய ஜீவியத்தில் நிறைவேறியது. ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണവും പാനീയവുമല്ല, നീതി സമാധാനം പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സന്തോഷം. தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல, அது நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்த ஆவியினாலே உண்டாகிற சந்தோஷமா இருக்கிறது. The kingdom of God is neither meat nor drink, but it is peace, joy and love of the Holy Ghost. അതെ, എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ചതാണ്, എനിക്കത് അറിയില്ലായിരുന്നു. எனக்கு தெரியவில்லை, ஆனால் அது பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை நான் பெற்றுக்கொண்டது. I did receive the anointing, but I didn't know this. എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു ഞാൻ അന്നേരം, എനിക്കത് അറിയില്ല. பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெற்றுக்கொண்டேன் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. I received the Holy Ghost, but I failed to understand the same. അന്ന് ഞാൻ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞില്ല. அன்றைக்கு நான் அந்நிய பாஷை பேசவில்லை. That day I didn't speak in unknown tongues. അന്യഭാഷ പിന്നീട് ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാ പറഞ്ഞത്. சில நாட்களுக்கு பிறகுதான் அந்நிய பாஷை எனக்கு உண்டாயிற்று. എന്നാൽ അന്ന് ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു. அன்றைக்கு பரிசுத்தாவினுடைய வல்லமையை நான் But பெற்றேன். that day I received the power of the Holy Ghost. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു ശബ്ദം കേട്ടു, അശരീരി ശബ്ദം കേട്ടു. அதற்கு பிறகு ஒரு அசரி சத்தத்தை நான் கேட்டேன். And then I heard a strange voice. ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടി, പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി. ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியா இருக்கிறான், பழையவைகள் ஒளிந்து போகிறது. If a man is in Christ, he is a new creature, for the old things have passed away. പഴയ രോഗങ്ങൾക്കൊന്നും നിന്റെ മേൽ ഇനി അവകാശമില്ല. பழைய வியாதிக்கு இனிமேல் உன்மேல் அதிகாரம் இல்லை. Your former sickness has got no more claim over you. അതും എനിക്ക് അറിഞ്ഞില്ല. അവൻ അവരെ വചനത്തെ അയച്ച് സൗഖ്യമാക്കി എന്നുള്ള അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായി. அது எனக்கு தெரியவில்லை. அவர் தம்முடைய வசனத்தை அனுப்பி குணமாக்குறார் என்ற அனுபவம் அன்று எனக்கு உண்டாயிற்று. I didn't know that, but I had the experience that God sends His word and heals them. എന്റെ ബാല്യകാലവും യൗവനകാലവും ഒക്കെ ദുരിതപൂർണമായിരുന്നു. ബഹു കഷ്ടത്തിലായിരുന്നു ബാല്യകാലവും യൗവനകാലവും. என்னுடைய குழந்தை பருவம் வாலிப வயதும் மிகவும் கஷ்டமான ஒரு பாதையில் கடந்து போனேன். The prime of my days and my youthhood was in great misery. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു രോഗം എന്നെ ബാധിച്ചു. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ நான் ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது ஒரு வியாதி என்னை தாக்குனது. When I was in school, a sickness struck me.
സാധാരണഗതിയിൽ ആശുപത്രിയിൽ പോയാൽ സൗഖ്യമാകുന്ന രോഗമാണത്. அது சாதாரண விஷயமாக ஹாஸ்பிடல் போனால் சுகமாகக்கூடிய வியாதி தான். Usually that's a disease that one could find cure when he or she visits the hospital. എന്നാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അതൊരു തീരാ ക്രോണിക് ഡിസീസായി മാറി. அது என்னுடைய வாழ்க்கையிலே தீராத ஒரு வியாதியாக மாறிவிட்டது. But that started to become an unending chronic disease in my life. അതിനെ ചികിത്സിച്ച് വേറെ 4 രോഗങ്ങളും കൂടെ എന്നെ ബാധിച്ചു. அதற்கு பலவிதமான சிகிச்சை அதற்கு பரிகாரங்களை தேடி தேடி அதன் நிமித்தமாக 4 வியாதிகள் வந்து விட்டது. As a consequence of a fleet of treatments, another 4 diseases were piled upon. 12 വർഷക്കാലം ഈ രോഗങ്ങളാൽ ഞാൻ വലഞ്ഞു. 12 வருட காலங்களாக இந்த வியாதியினாலே நான் பிடிபட்டேன். 12 long years I was very caught by this ഒരു sickness. രോഗത്തിന് ചികിത്സിച്ച് 5 രോഗമായി മാറി. ஒரு வியாதிக்கு பரிகாரம் தேடி இப்பொழுது 5 வியாதிகள் வந்து விட்டது. I sought for a remedy for one sickness, but now it's extended to 4 more. ഈ 12.5 വർഷക്കാലം എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ എത്ര കടൂരവും കൊടൂരവും ഭയങ്കരവുമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ. இந்த 12 வருட காலங்களாக என்னுடைய வாழ்க்கையின் அந்த வேதனைகள், கஷ்டங்கள், அந்த பாடுகள் எவ்வளவு கஷ்டம் என்று எனக்கு தான் தெரியும். The woes, the pain, the agony, the distress that I went through as a part of the horrific, terrific, dreadful days along those 12 years, only I could ഞാൻ speak about it. രോഗം നിമിത്തമായിട്ട് കിടന്നിരുന്നെങ്കിൽ, ഒരു ബെഡ്രിഡൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ തരക്കേടില്ലായിരുന്നു. நான் வியாதி நிமித்தமா படுக்கையிலே இருந்தால் பரவாயில்லை. Had I been bedridden as a part of my sickness, it would have been fine. എന്നാൽ ഈ രോഗവും ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ. ஆனால் இந்த வியாதியை சுமந்து கொண்டு நான் நடந்து கொண்டே இருந்தேன். But bearing the sickness, I was walking ahead in my life. അത് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ ദൈവശബ്ദം, ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാലും പുതിയ സൃഷ്ടി, പഴയ രോഗങ്ങൾക്കൊന്നും നിന്റെ മേൽ അവകാശം അധികാരമില്ല. ஆனால் அபிஷேகம் பெற்றபோதோ ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியாய் இருக்கிறான், பழைய வியாதிக்கு இனிமேல் உன்மேல் அதிகாரம் இல்லை. That is why when I was anointed, I heard the word of God. When a man is in Christ, he is a new creature. The former things, the former sickness has got no more room in you. ദൈവം വചനത്തെ അയച്ചു എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി. പക്ഷെ അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല. தேவன் தமது வசனத்தை அனுப்பி என்னை குணமாக்கினார், ஆனாலும் நானும் அதை அறியாமல் இருந்தேன். God sent his word and healed me, but I was ignorant about the same. Through the anointing of പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകത്തിലൂടെ ക്രിസ്തു എന്നെ വാഴുന്നു. பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தின் மூலமாக கர்த்தர் எனக்குள்ளே ജീവിக்கிறார். Through the anointing of the Holy Ghost, does Christ reign in me. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എങ്ങനെയാ, എന്നിൽ വസിച്ച് എന്നെ വാഴുന്ന യേശു, ദൈവം അയച്ച ആ വചനത്തെ യേശു പിടിച്ചു, മുറുകെ പിടിച്ചു. எனக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிற என்னுடைய தேவன் ஆவியானவர் எனக்குள்ள அந்த வசனத்தை அனுப்பி அந்த வசனத்தை பிடித்துக் கொண்டார். All that I've got to say is the very spirit that dwells in me, that Christ, he took hold of that verse. അതെ, യേശു വചനത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചു. പിതാവായ ദൈവം അയച്ച വചനത്തെ യേശു മുറുകെ പിടിച്ചു. பிதாவாகிய தேவன் அனுப்பின அந்த வசனத்தை இயேசு எனக்குள்ள இருந்து பிடித்துக் கொண்டார். Jesus held on to that verse sent by God the Father. എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം എന്റെ എല്ലാ രോഗവും സൗഖ്യമായെന്ന്. எனக்கு பெரிய விசுவாசம் என்னுடைய வியாதி முழுவதும் என்னை விட்டு போய் I firmly believed that now all my sicknesses are made whole. രോഗത്തിന്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന നേരം, வியாதியுடைய சில அடையாளங்கள் காணப்பட்டது. Symptoms of disease still exist yet. എന്നാലും എനിക്കറിയില്ല, ഒരു പൂർണ്ണ വിശ്വാസം എന്റെ രോഗങ്ങളെല്ലാം സൗഖ്യമായിരിക്കുന്നു. ஆனால் எனக்குள்ளே ஒரு பெரிய விசுவாசம், என் வியாதி முழுவதும் என்னை விட்டு போய்விட்டது. But I had the absolute faith that my sickness is totally healed. Not looking at the symptoms of the diseases. இப்பொழுது அந்த வியாதியுடைய அறிகுறிகளை நான் பார்க்கவில்லை. Not looking at the symptoms of the diseases. യേശു ആ വചനത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചു. இயேசு எனக்குள் இருந்த அந்த வசனத்தை பிடித்துக் கொண்டார். Jesus held fast to that verse. ഞാൻ സത്യമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാ. நான் சத்தியத்தை சத்தியமாக உண்மையாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ഒന്നും എക്സാഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല, ஒன்றும் அதிகப்படுத்தி சொல்லவில்லை. Sincerely, I'm confessing the truth. I'm not exaggerating anything. ഞാൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന കൃപയാൽ, நான் தேவனுக்கு கிருபையினாலே பயப்படுகிறேன். By God's grace, I fear my God. ഒന്നും എക്സാഗ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അധിക പ്രസംഗമായിട്ട് ഒന്നും പറയണ്ട. நான் அதிக பிரசங்கமாக அதிகமாக ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம். No exaggeration, no words are added here. ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്പം കുറച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. இருக்கிற காரியத்தை கொஞ்சம் குறைத்து தான் சொல்லுகிறேன். True incidents with less intensity I'm speaking now. ഞാൻ ഒരു പാസ്റ്റർമാരുടെ അടുത്തൊന്നും ഞാൻ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇന്ന രോഗം ഉണ്ടെന്നതിന് ശേഷം. ഈ 4 രോഗം ആ രോഗത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. இந்த வியாதிகளுக்காக நான் அதற்கு பிறகு எந்த பாஸ்டர் இடத்திலும் போய் ஜெபித்ததே இல்லை. For the healing of these 4 sicknesses, I haven't visited any pastor for prayer.
44 വർഷമായി ഇന്നും അത് അനുഭവിക്കുന്നു. 44 வருடங்களாக இன்றைக்கும் அதை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். ദൈവം അയച്ച വചനത്തെ ക്രിസ്തു എന്നിൽ വസിച്ച് മുറുകെ പിടിച്ച് അത് വിശ്വസിച്ച് പൂർണ്ണ സൗഖ്യമുള്ളവനായി ജീവിക്കുന്നു. எனக்குள்ளே இருக்கிற கிறிஸ்து அவருடைய பிதா வசனத்தை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அந்த வசனத்தின் மூலமாக நான் சுகமானேன் என்பதை உறுதியாக நான் பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். The word that was sent by God the Father, Christ has held it from, and I believe the same, and with healing I subsist today. 5 രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായ സൗഖ്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 5 வியாதிகளிலிருந்து பூர்ணமான சுகத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். Total healing today I feel from all those 5 sickness. നാളത്തെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല. நாளைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை எனக்கு I don't know what's going to befall me tomorrow. ഇതുവരെ എന്നെ സംരക്ഷിച്ച ദൈവം നാളെയും സംരക്ഷിക്കും, ജീവപര്യന്തം സംരക്ഷിക്കും. இதுவரை என்னை நடத்தின தேவன் இனிமேலும் என்னை நடத்துவார், கடைசி வரை நடத்துவார். But I know that God who preserved me so far, He will lead me tomorrow till the end of my days. നമ്മുടെ കുറിവാക്യത്തിലേക്ക് വരാം. நம்முடைய ஆரம்ப வசனத்திற்கு வருவோம். Let's return to the key verse. ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും അഹാവ ആറ്റിനരികെ ഉപവാസമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു. രാജാവിനോട് പടയാളികളെ സംരക്ഷണം ചോദിച്ചില്ല, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു. തന്റെ വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ, നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കണം. ദൈവീഷ്ടം ചെയ്യാൻ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കരം നമുക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് ആ പുതിയ യെരൂശലേം സിയോണിന്റെ ആത്മീയാനുഭവത്തിലും സ്വർഗീയ യെരൂശലേമിലും സിയോണിൽ നമ്മെ എത്തിച്ചേർക്കും. ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ കൈ അവനെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും അനുകൂലമായും അവനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും പ്രതികൂലമായും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് കൊണ്ട് വഴിയിൽ ശത്രുവിന്റെ നേരെ ഞങ്ങൾക്ക് തുണയായിരിക്കേണ്ടതിന് പടയാളികളെയും കുതിരച്ചേവകരെയും രാജാവിനോട് ചോദിപ്പാൻ ഞാൻ ലജ്ജിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഉപവസിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തോട് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു. അതെ, ഇതൊക്കെ പറയാൻ കഴിയുമോ? இப்படி உங்களால் சொல்லக்கூடுமா? Can you say so? നമുക്ക് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരണം. நாம் போய் சேர வேண்டிய இடத்தில் போய் சேர வேண்டும். We have to reach the mark. ഇപ്പോൾ ആത്മീയമായ യെരൂശലേം, ആത്മീയമായ സിയോൻ, இப்பொழுது ஆவிக்குரிய எருசலேம் சீயோன். Now with spiritual Jerusalem, spiritual Zion. അതിന്റെ കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നമ്മുടെ നിദ്ര പ്രാപിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം സ്വർഗീയ യെരൂശലേം, സ്വർഗീയ സിയോണമായി രൂപാന്തരപ്പെടാൻ நம்முடைய പോകുന്നു. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையிலே நாம் நித்திய சீயோனாய் எருசலேமாய் மறுரூபமாக போகிறோம். At the coming of the Lord, if we would receive eternity, we'll be transformed as heavenly Zion, heavenly Jerusalem. ദൈവത്തെ നീ അന്വേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ അവനെ കണ്ടെത്തും. தேவனை கர்த்தரை தேடுகிறவர்களை கண்டடைவார்கள். If you seek the Lord, you shall truly find Him. ദാവീദ് തന്റെ നിര്യാണ സമയത്ത് തന്റെ മകനായ ശലോമോനോട് പറഞ്ഞു, தாவீது தன்னுடைய கடைசி நாட்களில் தன்னுடைய மகனாகிய சாலமோனிடத்தில் சொன்னார். David at the hours of his departure told his son Solomon, ശലോമോൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു മകൻ ജനിക്കും, ശലോമോൻ ആലയം പണിയുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. சாலமோன் பிறப்பதற்கு முன்னதாக தான் ஆலயத்தை கட்டுவதாக சொன்னார். before Solomon was born, it was prophesied, a son shall be born to you and he shall build the temple. ആ ശലോമോൻ ആലയം പണിതു, പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഒരു ആലയം പണിതു. சாலமோன் ஒரு அழகான ஆலயத்தை கட்டினான். And Solomon built a pompous, majestic temple. താൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീയിറങ്ങി. താൻ ജപിച്ചപ്പോൾ വാനത്തിലിருந்து അഗ്നി ഇറങ്ങിനത്. And when he prayed, fire plummeted from heaven. ശലോമോൻ തന്റെ ജീവിത ആരംഭത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചു. ജീവിതത്തിൻ ആരംഭത്തിലെ സാലോമോൻ ദേവനെ നേസിത്താൻ. At the starting phase of the life of Solomon, he loved God. പിന്നെ പടിപടിയായി ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു. ஆனால் அதற்கு பிறகு படிப்படியாக தேவனை விட்டு விலகினான். But later, step by step, he started to forsake God. ദാവീദ് രാജാവ് തന്റെ നിര്യാണത്തിന് മുമ്പ് ശലോമോനോട് പറഞ്ഞു, മകനെ ശലോമോനെ, மகனே சாலமோனே என்று கடைசி நாட்களில் அவரிடத்தில் பார்த்து சொல்கிறார். King David, before bidding adieu, he looking at his son Solomon, he said, my son Solomon. ദൈവം ഹൃദയത്തെയും മനസ്സിനെയും ശോധന ചെയ്യുന്നവൻ. தேவன் இருதயத்தின் ஆழத்தையும் சோதனை செய்கிறவர். മനസ്സിനെയും மனதையும் சோதனை செய்கிறவர். God examines the heart and the mind. നീ അവനെ അന്വേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനെ കണ്ടെത്തും. நீ அவரை தேடினால் அவர் உனக்கு தென்படுவார். If you seek him, you shall find him. നീ അവനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ എന്നേക്കും ഉപേക്ഷിച്ചു കളയോ. അവരെ കൈവിട്ടാൽ എന്നേക്കും അവർ ഉന്നെ കൈവിടുവാർ. But if you dare to forsake him, the Lord shall forsake you forever. അവസാനം പറഞ്ഞത് സംഭവിച്ചു. കടൈസി சொன்ன കാര്യം സംഭവിച്ചു The final statement realized. നമ്മുടെ ദൈവം മഹാകരുണയുള്ള ദൈവമാ. നമ്മുടെ ദൈവം മിகவும் இரக்கമുള്ള ദൈവമാണ്. ലക്ഷണങ്ങളിൽ ക്ഷമിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പോലെ ആരുള്ളൂ?
மன்னிக்கிறதில் நம்முடைய தேவனை போல வேற யாருண்டு? One who forgives iniquity, who is there just like our God. അവൻ കരുണയിലല്ലോ പ്രസാദിക്കുന്നത്, அவனுடைய இரக்கத்திலല്ലോ இருக்கிறார். He is pleased in mercy. ദീർഘക്ഷമയിൽ പ്രസാദിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, அவர் நீடிய பொறுமையோடு இருந்து മഹിമപ്പെടുகிற தேவன். God who pleases in long suffering. യേശു പറഞ്ഞു 70 വട്ടം നിന്റെ സഹോദരനോട് ക്ഷമിക്കണം. 7 മുறை அல்ல 70 முறை சகோதரனை மன்னிக்க வேண்டும் என்று Jesus சொன்னார். said not 7 but 70 times you must forgive your brother. ഒരു ദിവസം 490 പ്രാവശ്യം ക്ഷമിക്കണമെന്നാ പറയുന്നത്. ஒரு நாள் 490 முறை மன்னிக்க வேண்டும். One day 490 times you have to forgive. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്ഷമ പ്രാപിക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ ദൈവം ക്ഷമിക്കില്ലേ? அப்படியானால் தேவனிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்க சென்றால் தேவன் மன்னிக்க மாட்டாரோ? If so, with a quest of forgiveness, if you would approach the Lord, will not the Lord forgive you? എന്നാൽ ദൈവം ദുഃഖിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, മനുഷ്യൻ യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ട് വരുവാൻ മനസ്സില്ല. ஆனால் தேவன் துக்கப்படுகிற ஒரு காரியம், மனம் திரும்பி வருவதற்கு மனிதனுக்கு மனதில்லை. But the Lord is grieved over one thing: man is not willing to repent and turn യഹോവേ, away. ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരേണ്ടത് ഞങ്ങളെ മടക്കി വരുത്തണമേ. தேவனே, நாங்கள் திரும்பி வரும்படியாக எங்களை திருப்பி கொண்டு வாரோ. Oh Lord, for us to return, cause us to return. ഞങ്ങളെ കൃപയോട് കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ലംഘനങ്ങളെ അകൃത്യങ്ങളെ ക്ഷമിക്കണമേ. கிருபையாய்களை கைக்கொண்டு எங்களுடைய அக்கிரமங்களையும் பாவங்களையும் மன்னிக்க வேண்டுமே. By grace accept us, forgive our transgressions and iniquities. ഞങ്ങൾ ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കണ്ണീരോടും കൂടെ ഞങ്ങളുടെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നു. நாங்கள் உபவாசத்தோடும் ஜெபத்தோடும் கண்ணீரோடு உம்முடைய சமூகத்திலே இருக்கிறோம். With prayers, with tears and fasting, lo, we tarry in your presence. ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ച നല്ല പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിപ്പാൻ അങ്ങ് വിശ്വസ്തനാണ്. எங்களுக்குள்ளே ஆரம்பித்த நல்ல வேலையை பூர்ணப்படுத்துவதற்கு நீர் வல்லவராயிருக்கிறீர். Thou art faithful to perfect the good work that you started in us. നിത്യജീവനായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയ്ക്ക് കാത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവസ്നേഹത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുവീൻ. നിത്യജീവനായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയ്ക്കായി കാത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവസ്നേഹത്താൽ നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുവീൻ. நித்திய ஜீவன் என்று அந்த இரக்கத்தை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக தேவனுடைய இரக்கத்திலே அன்பிலே இருந்து உங்களை காத்துக் கொள்வீர்களாக. For eternal life, tarry in the mercy and the grace of God and preserve yourself. നമ്മുടെ ദൈവം എത്രയോ കരുണയുള്ള ദൈവമാണ്. നമ്മുടെ தேவன் எவ்வளோ இரக்கமுள்ள தேவன். You know how merciful our God ലംഘനങ്ങളും is. അകൃത്യങ്ങളും ക്ഷമിക്കുന്ന ദൈവമേ അങ്ങേ പോലെ ആരുള്ളൂ? தன்னுடைய பாவங்களை மன்னிக்க கூடிய அதிகாரம் உள்ள அந்த தேவனை போல வேற யார் இருக்கிறார்? God who forgives iniquities and transgressions, who is there like you, God? 1000 തലമുറ വരെ കരുണ കാണിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. 1000 தலைமுறை வரைக்கும் இரக்கம் காண்பிக்கிற தேவன். A God who shows mercy for thousands and thousands of generations. മാനവരാശിക്ക് 1000 തലമുറ ഇല്ല. மனிதனுக்கு 1000 தலைமுறை இல்லை. Human race won't last for 1000 generations. നമ്മുടെ ദൈവം 1000 തലമുറകളെ കരുണ കാണിക്കുന്ന കൃപ കാണിക്കുന്ന ദൈവം. ஆனாலும் நம்முடைய ஆண்டவர் 1000 தலைமுறை வரைக்கும் இரக்கம் காண்பிக்கிறவர். ദൈവമൈതലേ, നിന്റെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കരുണയും കൃപയും നിന്നെ സംരക്ഷിച്ച് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പണിത് നിന്നെ പൂർണ്ണപ്പെടുത്തും. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, நீ ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுப்பாயானால் ஆண்டவருடைய ஆயுசு நாட்கள் முழுவதும் இரக்கத்தையும் கிருபையையும் காண்பித்து ஜீவியத்திலே கட்ட வேண்டிய பகுதிகளை கட்டி போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு சரியான இடத்துல கொண்டு போய் சேர்ப்பாராக. Dear people of God, if you trust in the mercy and the grace of God, the Lord shall surely take you to the destination, filling your days with mercy and goodness. இந்த வசனங்களினால் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. May the Lord bless us with these words. എനിക്ക് ദിനവും നിന്റെ കൃപ മതി, കൃപദിനം മതി, മഹത്വത്തിൽ നിന്നോടണയുവോളവും കൃപ മതി എനിക്ക്. എനിക്ക് ദിനവും നിന്റെ കൃപ മതി, കൃപദിനം മതി, മഹത്വത്തിൽ നിന്നോടണയുവോളവും കൃപ മതി എനിക്ക്.
ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். எங்களை அருமையாய் நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே, உம்மை நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இன்றைக்கும் கர்த்தாவே, அழைத்த மனிதன் மேல் இருக்கிற உம்முடைய அன்பை வெளிப்படுத்தின தயவுக்காக ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. காலங்களாய் பாழாய் கிடந்த இடங்களை கட்டும்படியாக கர்த்தர் அந்தந்த வேளைகளில் கர்த்தாவே இரட்சகர்களை எழுப்பி கிரியை செய்த தேவன் இன்றைக்கும் ஆண்டவரே கர்த்தாவே, கட்டப்பட்ட ஒரு பகுதி கட்டப்பட்டிருந்தாலும் மதில்கள் கட்டப்படாமல் இருந்தபடியினால் எஸ்ராவின் நாட்களிலே ஆண்டவரே நீர் உம்முடைய தயவுள்ள கரத்தை நீட்டி இரக்கத்தை கட்டளையிட்டு ஆண்டவரே உம்முடைய மகாபெரிய இரக்கத்தின் மூலமாக அந்த வேலையை செய்து முடித்தது போல எங்களுக்குள்ளேயே ஆரம்பித்த அந்த வேலையை செய்து முடிக்கும்படியாக நாங்கள் கடந்து போக வேண்டிய இடத்தில் கடந்து போகும்படியாக எங்களுக்குள்ளே இன்றைக்கும் ஆவியானவர் செய்த செயலுக்காக நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. எங்களுடைய ஜீவியத்திலே கட்ட வேண்டிய பகுதிகள் கட்டப்படும்படியாக எங்களுடைய வாழ்க்கையில் வருகிற சோதனைகள் போராட்டங்கள் மத்தியிலே ஆண்டவரே எப்படி எங்களுக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கிறீர் என்பதையும் அந்த ஜெயத்தை நாங்கள் அனுபவிக்கும்படியாக என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதையும் எங்களோடு நீர் இடைப்பட்டீர். அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. எங்கள் மேல் உம்முடைய இரக்கங்கள் மகா பெரிதா இருக்கிறபடியால் உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம். கடந்த காலங்களில் எல்லாம் எங்களுக்கு வந்த சோதனை போராட்டங்களின் மத்தியில் பல சந்தர்ப்பங்களில் தடுமாறும் போதெல்லாம் நீர் எங்களை சந்தித்தீர் ஆண்டவரே. எங்களை பாக்கியவான்களாய் மாற்றினீர் ஆண்டவரே. அதற்காக ஸ்தோத்திரம். எங்களை அழைத்தீர், வேறு விரித்தீர் ஆண்டவரே. உமக்கென்று நீர் தெரிந்து கொண்டீர். எங்களுடைய சோதனைகள் போராட்டங்களின் மத்தியிலே நீர் எங்களை தனியா இராதபடி தம்முடைய தூதர்களை கொண்டு ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தையை கொண்டு உம்முடைய அபிஷேகத்தை கொண்டு எங்களை சந்தித்து எங்களை விடுதலையாக்குறீர். அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இன்றைக்கு வந்த வியாதியஸ்தர் மேல் உம்முடைய கரம் நீட்டப்பட்டபடியினால ஸ்தோத்திரம். 5 கொடூரமான வியாதிகளை உம்முடைய வசனத்தை அனுப்பி கர்த்தாவே தம்முடைய மகனுக்குள் இருந்து அந்த வசனத்தை பிடித்துக் கொண்டிருந்த தேவ ஆவியினாலே கொடுத்த ஜெயத்தை போல இன்றைக்கு ஒவ்வொருவரும் கொடுத்த கர்த்தருடைய வார்த்தையை பிடித்து விடுதலையை பெற்றுக் கொண்டபடியினால ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. இந்த பூமியிலே எங்களை குறித்து இந்த விடுதலையை மட்டுமல்ல எங்களுக்கு ஒரு நித்திய சீயோனாய் நித்திய எருசலேமாய் எங்களை மாற்றும்படியாக சித்தம் கொண்டு எங்களை அழைத்து வேறு விரித்து அந்த பூமியிலே அந்நியராய் பரதேசிகளாய் ஜீவிக்கும்படி தெரிந்து கொண்டீர். அதுக்காக ஸ்தோத்திரம். எங்களுடைய அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்வதையும் உறுதிப்படுத்தும்படியாக இன்றைக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கூட எங்களுக்கு தந்தீரே, நன்றி செலுத்துகிறோம். சோதனையில் நிலை குலைந்து போகாதபடி சோதனையின் மத்தியில் கேட்கிற தேவ சத்தத்தை கேட்கும்படியாக உம்முடைய வசனத்தை பிடித்துபடி கொள்ளும்படியாக உம்முடைய அக்கினி அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக ஒன்று கூட எங்களுடைய மனக்கண்களை திறந்தீரே, நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே உம்மை விட்டுவிட்டால் நீர் என்றென்றைக்கு எங்களை விட்டு விடுவீர் என்ற ஒரு தெய்வ பயத்தை எங்களுக்கு ஒவ்வொருக்குள்ளையும் தந்து இரக்கத்தை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக இன்றைக்கு உம்மை ஒன்று கூட தேடி பிடித்துக் கொள்ளும்படியாக உதவி செய்திருக்கிறீர். அதுக்காக ஸ்தோத்திரம். வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் எந்த ஸ்தானத்தில் எந்த இடத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்த வேண்டுமோ நிறுத்தும்படியாக இன்றைக்கு உம்முடைய வசனத்தின் மூலமாக நீர் எங்களுடைய மத்தியில் இறங்கினீர். அதுக்காக ஸ்தோத்திரம். உம்முடைய மகனை கரத்தில் எடுத்தீர், பிரயோஜனப்படுத்தினீர். அதுக்காக ஸ்தோத்திரம். அனுபவ ரீதியாக சொன்ன ஒவ்வொரு காரியங்களை கேட்ட எங்களுக்குள்ளேயும் நம்பிக்கை விசுவாசத்தையும் பெருக பண்ணி எங்களை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டு முன்னேறி செல்லும்படியான ஒரு கிருபையை தந்தீர். உம்முடைய மகனை இன்னும் அநேகம் ஆயிரங்களுக்கு பிரயோஜனப்படுத்தும் பெரிய காரியங்களை செய்யும். தொடர்ந்துள்ள கூட்டங்களை ஆசீர்வதியும். യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ജപം കേളു നല്ല പിതാവേ. സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സ്തോത്രം സ്തോത്രം. പിതാവ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന് കൃപയും